안녕하세요. 오늘 сайн байна уу? 예, 잘 지내셨습니까? 오늘 сайн сууж яваа. 예, 차강사를 지나고 첫 번째인데요. За цагаан сар дуусаад анхны эсний өдөр байна, тийм ээ? 보츠를 많이 먹어서. Бууз ихэд бүгдээрээ хамгаалсан байна. 예, 오늘 즐거운 명절이 되셨을 거라 생각을 합니다. Маш их баяртай баяр маань дууслаа. 우리가 코로나 때문에 이렇게 자유롭게 모이지 못했습니다. 그동안 코로나 없어서 함께 сайн цуглаж чадахгүй байсан шүү дээ. 근데 이제 나라에서도 많이 풀어주는 것 같습니다. Усаас гэсэн бүх газруудыг нээж авах шиг байна. 그래서 이제 이렇게 단계도 좀 낮아지고요. Яг цуглах шатан ч гэсэн нэлээд буурсан. 또 이렇게 모이는 걸 허락을 해가지고 우리가 모이게 되었습니다. Тэгээ цуглах만 зөвшөөрөө хамтдаа цуглаж байна. 예, 하여튼 그리고 우리 내일 모레 화요일부터 전도 집회 아시죠? Хоёр дахь өдрөөс Библийн семинар эхлэн мэдж байгаа сте тийм ээ? 우리가 모여서 하는 올해 첫 번째 전도 집회인 걸 기억하시고 많이 전도하시기 바랍니다. хамтдаа цуглаад хийх анхны семинар учраас бүгдээрээ ч гэсэн олон хүмүүс сайн мэдээд хараагаасаа гэж хүсэж байна. 우리 구역장님과 우리 다 연락하셨죠? 오늘 모이는 거 지금? За өнөөдөр эзний өдрийг гинэ гэж дүүргийн ахлагч нар маань холбоо барьсан баг тийм ээ? 예. 우리 또 연락하셔가지고 우리 모임이 정상적으로 됐으니까 다 오도록 그렇게 광고하고 전화하시길 바랍니다. Хамтдаа холбоо бариад хамтдаа цуглаж болох болохоор холбоо барьж аваад бүх хүмүүс ирээд оролцож чадгаар 우리 코로나로 고생하는 우리 형제자매도 많이 있거든요. За одоо бас корона тусаад эмчилж байгаа ахын дүүс олон байгаа. 저도 지금 아직 그 입맛이 이렇게 돌아오질 않았습니다. Миний амтлах мэдрэхүү одоо хүртэл бүрэн сэргээгүй байна. 냄새도 잘 아직 못 맡아요. Өнөр ч гэсэн гүйцэд орж ирээгүй байна. 그냥 맛도 모르고 그냥 먹고 있습니다. Тэгээ юу идж байгаа мэдэхгүй л идэж байна. 이게 맛있는 건지 맛없는 건지 그냥 배만 채우고 있습니다. Амттай болов үгүй зүгээр л гизээд үргэж байна. 냄새도 못 맡고요. За өнөрч гэсэн сайн өнөрлөж чадахгүй байна. 야, 이거 이렇게 오래 가면 안 되는데. Ийм байдалтай удаан явж болохгүй шүү дээ, тий? 사람이 먹는 즐거움이 아주 크잖아요, 그죠? Хүн одоо идэх юмнаас их баяр хөөргийг авдаг шүү дээ. 그래서 우리 모두 하여튼 건강을 위해 서로 기도하시고. За нэг эрүүл мэндийн төлөө ч гэсэн хамтдаа залбирцгаая. 또 이렇게 마지막 때 전도하는 그런 삶을 살면 좋겠습니다. Энэ түүхийн төгсгөл ч гэсэн сайн мэдээд хараагаад амьдрцгаая. 예, 같이 기도하겠습니다. хамтдаа залбирцгаая. 우리를 사랑하신 하나님 감사합니다. Биднийг хайрладаг бурхан минь талархлаа. 마지막 때 우리를 구원해 주시고 түүхийн төгсгөл биднийг аварч өгөөд 또 주님 은혜 가운데 살고 있음에 감사드립니다. эзэн таны нэгүсэл дотор амьдарч байгаа талархаж байна. 오늘 주일을 맞이해 함께 모였습니다. өнөөдөр эзний өдрийн өглөө хамтдаа цугласан байна. 이 시간 축복해 주시기를 원합니다. Энэ цагийг өрөөж өгнө. 우리에게 말씀의 은혜를 주시고 бидэнд үгээрээ нэгүслийг 또 그 말씀을 듣고 그리스도인답게 살아가도록 도와주세요. үгийг сонсоод Христэд итгэгчгээ үйлдэл амьдарч чадахад тусална. 또 코로나로 우리 고생한 형제자매들이 많이 있습니다. Корона тусаад эмчлүүлж байгаа олон ахын дүүс байгаа. 주님께서 지켜줄 줄 믿습니다. эзэн та хамгаална гэдэгт итгэж байна. 또 경제적으로 어려움을 겪고 있는 형제자매들도 많이 있습니다. эдийн засгийн хувьд бэрхшээлтэй ахын дүүс байгаа. 주님께서 어려움이 없도록 도와주시기를 원합니다. та бэрхшээл зовлон тулгархгүй байхад тусална. 또 다음 주부터 전도 집회가 있습니다. Мөн эх 7 хоногоос семинар маань эхлэх гэж байна. 전도하는 우리가 되도록 도와주시고 Энэ семинараар ч гэсэн бид хүн сайн мэдээг тарааж 또 이번에도 많은 사람을 불러주시기를 원합니다. олон хүмүүсийг энэ газарт цуглуулж өгнө. 또 이 자리에 참석지 못한 우리 형제자매들 많이 있습니다. Одоо энэ цагт хамтдаа оролцож чадахгүй ахын дүүс маань байгаа. 어느 곳에 있든지 지켜줄 줄 믿습니다. хаанч байдаг бай эзэн та хамгаална гэдэгт итгэж байна. 오늘 한 시간 모든 것 주님께만 의지합니다. өнөөдрийн энэ хүү цагийг эзэн танд даатган 우리를 구원하신 예수님 이름으로 기도했습니다. биднийг аварч өгсөн эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 예. 오늘 우리 같이 교훈을 나눌 말씀은 시편 37편입니다. За өнөөдөр хамтдаа дуулал 37-р бүлгээс сургамжийг болж авъя. 시편 37편을 보겠습니다. Дуулал 37-р бүлэг.
640-р удас. 시편 37편 23절 24절. За дуулал 37-р бүлгийн 23-24-р эшлэл. 예. 자, 시편 37편 23절 24절 같이 한번 읽어보겠습니다. За хамтдаа уншия. Юуны алхмуу дэснээр тогтоогдох агаад замран тэр баярлуу. Тэрээр бүдрөвч газар хүсэр унахгүй. Учир нь эзэн мотраараа түшдэг. 예. 예. 오늘은 우리를 인도하시는 하나님이라는 제목으로 말씀을 드리려고 합니다. За өнөөдөр хамтдаа биднийг удирддаг бурхан гэх сэдвээр суралцъя. 하나님 우리를 이렇게 이끌어 가신다라는 겁니다. бурхан биднийг дагуулад явдаг. 예, 우리 이 시편 37편은 다윗의 시입니다. Энэ дуулал 37 Давидын дуулал. 지난번에 우리 다윗의 믿음에 대해서 우리가 공부를 했습니다. Өмнө нь бид Давидын итгэлийн талаар сурсан. 다윗은 진정으로 하나님을 따랐던 사람입니다. Давид чин үнээр бурхныг дагаж явсан. 그래서 이 시편 37편은 다윗이 주님의 복을 받은 것을 노래하는 겁니다. За энэ дуулал 37-р бүлэг дээр Давид бурхны өрөөлийг авч байгаа тэр дуу байна. 하나님은 주권자로 계시는 분이라는 거 아십니까? бурхан захирагч гэдгийг бүгдээрээ мэдхүү. 우리를 이렇게 인도하시는, 이끌어 가시기도 하고요. бид нарыг удирдан дагуулдаг. 우리의 머리가 되어 주셔서 우리의 갈 길을 지도하시는 분이라는 겁니다. бас бидний тэргүүн болоод явах ёстой замыг мань удирдах өгдөг. 우리 몸의 가장 중요한 부분은 머리죠. За бидний бие дутаас хамгийн чухал зүйл толгой шүү дээ, тийм ээ. 머리에서 생각하고, 그죠? толгойноос бодол гарч ирнэ. 보고, тэгээд харна. 그다음 명령하잖아요. Тушаа. 그러면 이 손과 몸이 움직이는 겁니다. тэгхийн бол тэр толгойноос ирсэн тушаалын дагуу гар бие маань хөдөлдөг. 그래서 먼저 보고 그 길을 가잖아요. эхлээд хараад тэгээ харсан зам руугаа явдаг шүү дээ. 그게 이제 머리의 역할입니다. Энэ бол толгойн үүрэг. 하나님도 우리의 머리가 되신다라는 거죠. бурхан ч гэсэн бидний тэргүүн болно. 예수님이 우리의 머리가 되시는 겁니다. Есүс бидний тэргүүн болсон. 그래서 내 모든 것을 주님께 맡기는 겁니다. Тиймээс өөрийн бүх зүйлээ эзэн даатгана. 그럼 그 걸음을 계획하시고 인도하신다라는 거예요. тэгхийн бол тэр замыг нь төлөвлөөд удирдах явуулна. 우리 앞길에 여러 가지 길을 두셨습니다. За бидний урд олон төрлийн салаа замыг өгсөн. 하나님이 계획하셨죠. бурхан үүнийг төлөвлөсөн. 그리고 최선의 길과 다음의 길도 계획하신 거 아십니까? хамгийн сайн зам болон ирээдүйн замыг бас төлөвлөдөг. 그래서 하나님이 정하신 길을 걸어갈 때 기뻐하신다라고 그랬습니다. тиймээс бурхны тогтоосон замаар явах үед баярлдаг. 우리에게 하나님 어떤 존재인가? бидэнд бурхан ямар оршихуй вэ? 이거 너무너무 중요하거든요. Энэ маш чухал. 우리에게 부모와 같은 존재라는 겁니다. бидэнд эцэг эхтэй минь адилхан оршихуй. 부모가 나에게 생명을 주셨잖아요. 아ав ээж маань намайг надад амийг өгсөн шүү дээ, тийм ээ. 그리고 젖을 먹였고, тэгээд сүүгээ өгсөн. 그리고 기저귀를 갈아 주었습니다. 기저귀. 이렇게 차는 거, 기저귀. 애기 기저귀. 애기 차는 거 있잖아. 네. 화장실 똥 싸고 할 때 차는 기저귀. 예. тэгээд бас жих өмсүүлдэг шүү дээ, тийм ээ. 이거 너무너무 중요합니다. тэр маш чухал. 애기가 똥을 싸고 오줌을 싸잖아요. За хүүхэд бааж шийдэг шүү дээ. 그것을 치워주지 않으면 아이는 죽습니다. хэрвээ тэрийг цэвэрлэхгүй бол хүүхэд үхэн. 그리고 부모가 아이를 만져주잖아요. тэгээд хүүхдэд эцэг их нь хүрдэг. 이렇게 쓰다듬고 만져주는 것이 너무나 중요한 거 아십니까? хүрээ тэрч байгаа нь маш чухал. 그게 사랑이라는 겁니다. Энэ нь хайрыг хэлж байна. 그리고 먹여주시고, тэгээд хооллож байна. 그리고 공부도 시켜주고. тэгээд сургаж байна. 하나님 우리에게 부모와 같은 존재라는 겁니다. бурхан бидэнд эцэг эхтэй минь адилхан орших. 그리고 부모는 아이를 위해서 준비하잖아요. эцэг эх хүүхдийн хөдөлгөөн бэлддэг шүү дээ. 그리고 어떤 사람이 될 것인가 계획하기도 하고. 그죠? тэгээд хойштоо ямар хүн болох вэ гэдгийг ч гэсэн төлөвлөдөг. 그리고 그 길을 가도록 인도하시죠. тэгээд тэр хойштын замд нь тааруулаад удирдах өгдөг. 그러니까 하나님은 우리에게 부모라는 겁니다. бурхан бид өхний эцэг эх гэсэн. 피로써 나에게 생명을 주시고, цуснаараа бидэнд амийг өгсөн. 먹을 것을 말씀을 주시고, үгийг өгч байна. 교회를 주시고, энэ чуулганыг өгч байна. 형제자매를 주시고, ахын дүүсийг өгсөн. 그리고 계획하는 것이 있습니다. тэгээд бидэнд хандсан төлөвлөгөө байгаа. 그
주님의 계획은 우리에게 유익이 된다라는 거예요. Эзний төлөвлөгөө бидэнд үр өгөөжтэй зүйл. 자, 여러분 자녀가 있으시잖아요. За та бүхэн ч гэсэн үр хүүхдүүд байгаа шүү. 자녀에게 어떤 계획을 갖고 있습니까? Та бүхэн үр хүүхдүүд рүүгээ хандсан ямар төлөвлөгөө байна вэ? 그 자녀가 도둑놈이 되기를 원하십니까? Тэр хүүхэд нь хулгайж болохыг хүсэх үү? 그런 부모는 없을 겁니다. Ийм эцэг их гэж байхгүй. 이 아이가 건강하기를 바랍니까? 약하게 크기를 바랍니까? Хүүхэд нь эрүүл сарвал байгаасаа гэж хүсэх үү? Эсвэл сул дорой байгаасаа гэж хүсэх үү? 건강하게 크기를. Эрүүл инх өсөхийг хүсэж шүү дээ. 많은 사람에게 도움이 되는 사람이 되기를. Олон хүмүүст сайн үйлийг тусламж үзүүлдэг хүн болохыг хүсэж. 뭐 예를 들면 좋은 직장에 가기를, 그죠? Эсвэл сайн ажилд орох. 좋은 학교에 가는 거. Сайн их сургуульд орох. 좋은 친구 사귀는 거. Сайн нөхдүүдтэй найзлах. 그거 바라잖아요, 부모가. Үүнийг л эцэг их хүн хүснэ. 어느 부모가 자식이 감옥에 가기를 Өөр 바라겠습니까? ямар эцэг их үр хүүхдээ шоронд ороосоо гэж 나쁜 хүсэх вэ? 친구를 사귀는 걸 바라겠냐는 거예요. Муу нөхдүүдтэй найзлаасаа гэж хүсэх вэ? 그런 부모는 없습니다. Ийм хүн гэж байхгүй. 만약 그렇다면 그는 부모도 아니죠. Хэрвээ тэгжээвэл тэр хүн эцэг ихэнч биш байна. 하나님이 그와 같다라는 겁니다. Бурхан яг үүнтэй адилхан. 그리고 이제 예를 들면 자녀 이렇게 부모가 자식이 좋은 대학 가기를 바래요. 그죠? За эцэг их нь сайн их сургуульд ороосоо гэж хүсэж штэ. 우리 몽골에도 좋은 대학이 있고 그렇잖아요. За Монгол ч гэсэн сайн их сургуулиуд байгаа штэ. 그럼 그 좋은 대학에 세상 사람들이 생각하는 За энэ ертөнцийн хүмүүсийн бодож байгаа. 좋은 대학에 갔을 때 부모는 기뻐합니까? 슬퍼합니까? За сайн их сургуульд орвол эцэг их нь баярлах уу, гониглох уу? 아주 기뻐하죠. Үнэхээр их баярлаа штэ. 한국에는 이게 대학교 들어가는 게 굉장히 중요합니다. Солонгост их сургууль орно гэдэг нь маш чухал асуудал. 세상 사람들이 생각하는 좋은 대학에 들어가면 좋은 직장에 가거든요. За энэ ертөнцийн хүмүүсийн бодож байгаа сайн сургуульд орж чадах юм бол сайн ажил төрөлд орж чадна. 그리고 좋은 대학에 가면요. 마을 입구에 이렇게 뭐가 붙어요. Тэгээд сайн их сургуульд орчих юм бол тэр хан дээр нэг юм бичээстэй. 누구 아들이 좋은 대학에 갔다라고 이렇게 써놔요. 길가에. Тэгээд тэр одоо зам дээр ч юм уу тэрний хүүхэд тийм сургуульд орлоо гэсэн самбар байдаг. 부모가 굉장히 기뻐합니다. Тэрийг хараад эцэг их нь үнэхээр их баярлдаг. 자, 하나님도 그와 같다라는 겁니다. Бурхан яг үүнтэй адилхан. 하나님이 정하신 길이 있습니다. Бурханы тогтоосон зам байна. 그 길을 걸어갈 때 부모가 기뻐하듯이 하나님도 기뻐하신다라는 거예요. Энэ замаар явхад эцэг их нь баярлдагтай адилхан Бурхан ч гэсэн баярлана. 그런데 그 길을 걸어갈 때 넘어지기도 하거든요. Гэтэ энэ замаар явж байгаад бүдэрч унж болно. 우리 24절에 보면 넘어지기도 합니다. За 24-р бүдэр ишлээс харуул бүдрөвч гэж байна. 어떻게 올바른 길로만 갈 수 있겠습니까? Яаж тэр замаар л чигээрээ явах вэ, тийм ээ? 그런데 그 올바른 자식은 만약에 아주 정신이 건강한 부모의 말을 잘 듣는 자식이라면 아ав ээжийнхээ үгэнд ордог зөв хүмүүцэн хүүхэд 실수할 수도 있잖아요. 그죠? алдаа гаргаж олно шүү дээ. 어떻게 온전히 100% 살겠습니까? Яаж бүрэн төгс 100% амьдрах вэ? 잘못된 길을 갈 수도 있습니다. Хаяа буруу замаар орчиж ч болно. 근데 정신이 건강한 자녀라면 Гэтэ эрүүл ухаантай хүн бол 돌이키겠죠. буцаад эргэдэг. 부모의 말에 순종할 겁니다. Буцаад эцэг эхийнхээ үгэнд дуулууртай ордог. 우리 구원받은 그리스도는 그와 같습니다. Аврагдсан Христэд итгэж гэсэн ялгаагүй. 구원받은 그리스도인도 넘어지기도 합니다. Аврагдсан хүн ч гэсэн бүдэрч ундаг. 좀 잘못된 길로 갈 수도 있습니다. Хаяа буруу замаар явж болдог. 그런데 엎드려지지 않습니다. Гэтэ бүр сүхрөөд унцдаггүй. 다시 일어난다라는 거예요. Дахин босдог. 왜 그럴까요? Яагаад вэ? 하나님이 붙잡고 계신다라는 거예요. Бурхан тэр хүнийг зууран барьж байгаа. 자, 이제 우리 여기 그 읍수에서 이제 울란바토르로 이제 학교를 보내잖아요. За одоо Увсаас Улаанбаатар хот руу сургууль явуулдаг штэ. 자, 이제 부모를 벗어났습니다. За одоо ээж аавынхаа одоо харьяалаас холтлоо. 그러니까는 이제 우리 여기 울란바토르에 학교 보낸 자녀 부모님들 많이 계시네요. Энэ дунд ч гэсэн одоо хүүхдүүдэд сургуульд явуулсан ээжүүд аауд байгаа штэ. 항상 걱정하죠. Байнга санаа зовж байгаа. 걱정 안 합니까? Санаа зовхгүй нөө? 뭐 알아서 하겠지 뭐 그럽니까? Өөртөө мэдээд хийх байлгүй дээ гэж бодож байна. 매일매일 기도할 겁니다. Ээж нь өдөр болгон залбирах байх. 나쁜 친구 사귀지 말고 Муу 그죠? нөхдүүдтэй найзаж болохгүй. 제가 그 울란바토르에 한번 시내를 걸어 다녀 본 적이 있습니다. Би нэг хотын төвөөр алхаж ирсэн удаатай. 그 시내를 걸어가는데 애들이 많은 거예요. Тэгээд явж исэн чи маш олон хүүхдүүд байсан. 그래서 보니까 그 대학교예요, 대학교. Ингээ харсан чи яг хажууд нь их сургууль байсан. 시내 중앙에 있어요, 그죠? Яг тэр хотын төвд байсан.
그래서 우리 아이들이 정말 정신을 차려야 되겠다. Тэгээд манай сурагчид манай оюутнууд их эрүүл ухаантай амьдрах хэрэгтэй юм да. 그 울란바토르 중앙의 그 넓은 도시 그죠? Яг тэр хотын төв 소돔과 고모라예요. тэр чинь яг Содом Гомора гэсэн үг байхгүй. 예, 유혹이 많아요. Уруу татлагч гэсэн. 멋있습니다. Үнэхээр сайхан байсан. 자, 부모도 떠났고 Эцэггээсээ холдсон. 주머니에 엄마가 보내준 돈도 있고 Халаасанд нь ээж аавынх нь явуулсан мөнгөч байна. 보니까 구경할 게 너무 많아. Тэгэл ингээ харах юм бол үзэл сонирхох зүйл зөндөө олон. 잘못 갈 수도 있어요. Тэгээд буруу замаар явчихж болно шүү дээ. 그런데 집에 엄마 아빠를 생각하는 자녀라면 Гэхдээ байгаа ээж 아버지가 боддог хүүхэд 돌아오겠죠, 그죠? буцаад ирдэг. 예, 잘못된 게 갈 수 있지만 돌아오는 겁니다. Буруу замаар явж байгаа ч гэсэн буцаад ирдэг. 이게 너무너무 중요합니다. Энэ бол маш чухал зүйл. 구원받은 그리스도인은 넘어질 수 있지만 Аврагдсан Христэд итгэгч бүдэрч ундаг ч гэсэн 다시 일어날 수 있다는 거예요. дахин босож чаддаг. 이것이 구원의 힘이라는 겁니다. Энэ чинь л авралын хүч байхгүй юу? 왜 그럴까요? Яагаад вэ? 하나님이 지켜주신다라는 거예요. Бурхан тэр хүнийг хамгаална. 정말 정신이 올바른 자녀라면 Үнэхээр эрүүл сааруул хүүхэд бол 잘못된 데 갈 수도 있지만 буруу замаар явж байгаа ч гэсэн 집에서 고생하시는 엄마 아빠를 생각하면 돌아올 수 있잖아요. Гэхдээ миний төлөө хөдөлмөрлж байгаа аав ээжигээ бодоод буцаад ирдэг. 나를 죄 지으라고 공부 보낸 게 아닌데 Намайг гим нүгэлтэд орооцол гэж сургаагүй шүү. 돌이키겠죠. 그죠? Тэгээд иргэдэг. 그리고 공부할 겁니다. Тэгээд буцаад хичээлээ хийж эхэлдэг. 부모를 생각한다면 말입니다. 아ав ээжигээ боддог хүүхэд бол ингэдэг. 우리도 마찬가지입니다. Бид хүн ч гэсэн ялгаагүй. 나를 구원하신 하나님을 생각한다라면 Намайг аварсан бурхныг боддог бол 돌아오는 거예요. буцаад ирдэг. 이것이 그리스도인의 힘이다라는 겁니다. Энэ чинь Христэд итгэгчийн хүч байна. 하나님은 우리를 인도하십니다. Бурхан бид нарыг удирддаг. 이거 너무너무 중요합니다. Энэ ч гэсэн маш чухал. 우리를 생명을 주신 분이에요. Бидэнд амийг өгдөг нэг юм. 그리고 만물의 주인으로 계시는 겁니다. Тэгээд түмэн бодисын эзэн нь болсон нэг юм. 우리 히브리서 1장에 보면 능력의 말씀으로 만물을 붙드시고라고 그랬거든요. Еврей 1-р бүлгээс харах юм бол хүч чадлынх нь үгээр бүхнийг хүү барьдаг болоо 자, гэсэн. 우리 이제 주일이잖아요. За одоо эзний өдөр байна. 자, 우리 이 코로나 때문에 우리 믿음이 약해진 것은 사실입니다. Энэ коронавигоос болоод бидний итгэл суларсан нь баттай байна. 자, 이게 이제 옛날에는 매일매일 수요일날, 주일날 교회 왔어요. 그죠? Урд нь бол өдөр болгон л одоо лав баг эзний өдөр гэдэг үгээ сонсоор ирдэг байсан. 자, 이제 코로나로 이제 오지를 못하게 됐어요. За коронавиг гарч ирээд ирч чадхааргүй болчихлоо. 이제 집에서 이제 말씀을 들어야 되니까. Одоо гэрээр үгээ сонсох болж байна. 말씀을 듣고 있습니다. За үгээ сонсож байна. 그런데 이제 옷도 제대로 안 입고 그저 잠못 바람으로 집에 간편한 옷으로 입고 Гэтэл одоо гэрийнхээ уцтай суугаад 이제 카메라 아무도 보는 사람이 없잖아요. камера хаацсан болохоор хин ч харахгүй шүү дээ. 밥을 먹으면서 보고 Хоол идэнgeэж үгээ сонсож байна. 누워서 보고 Хөвтөнгөөж сонсож байна. 누워서 보잖아요. Ингээл хөвтөө сонсож идэг шүү дээ. 편안하죠, 그죠? Тухтай байгаад 예. 그리고 뭐 다니면서 소리만 들으면 되니까 тэгэл ийш тийш халхангоо дуугийн сонсож байхад болох учраас. 야, 편하다. Үнэхээр тухтай юм шүү дээ. 이 사람은요 금방 적응하거든요. Хүн бол маш хурдан дасдаг. 자, 그래서 말씀을 듣기는 하지만 이렇게 우리의 믿음이 단단해지지 않는 거예요. Үгийг сонсож байгаа хэдий ч итгэл маань дагтарчиж тогтохгүй байна. 그래서 우리 지금 많이 좀 약해져 있다라는 거예요. Тиймээс бидний итгэл баавгаар суларч байна. 그런데도 우리가 이 자리에 형제자매들 와 계십니다. Тэглэж гисэн энэ үгээ сонсохоор 왜 ирсэн. 그럴까요? Яагаад вэ? 능력의 말씀이 나를 붙잡고 있거든요. Хүч чадлын үг намайг зууран барьж байна. 내가 멀리 떠나지 않습니다. Би чуулганаас холдохгүй байна. 왜요? 하나님이 나를 붙잡고 있거든요. Яагаад? Бурхан намайг зууран барьж байгаа учраас. 나를 인도하신다라는 겁니다. Намайг удирддаг. 자, 이것을 우리 확실히 알아야 됩니다. Үүнийг баттай мэдэх хэрэгтэй. 또 우리의 인생도 하나님이 주관해 가십니다. За бас бидний амьдралыг бурхан ч гэсэн удирдаад явдаг. 우리 나라도 하나님이 세우시고 멸하시는 거 아십니까? Усыг ч гэсэн бурхан босгодог, сүрүүлдэг. 하나님 모든 것을 운행하시는 거예요. Бурхан бүх зүйлийг удирдан залж байна. 화와 복이 하나님께서 온다는 거 아십니까? Сайн бол муу нь эзнээс ирдэг. 우리 호흡을 주장하십니다. Бидний амьсгалыг ч гэсэн удирдах байна. 모든 길을 인도하신다라는 거예요. Бүх замыг минь удирддаг. 그리고 모든 일을 저울에 달아가지고 심판하신다라는 겁니다. Тэгээд бүхий л үйлсийг минь жинлүүр дээр тавиад хэмжиж үзье. 우리 마태복음 10장에 보면
참새 한 마리도 하나님 허락하심 속에 사는 거 아십니까? Матай 10-р бүлгээс харах юм бол тэр бор шувуу хүртэл Бурхны зөвшөөрөл дотор амьдардаг. 이 큰 우주를 운행하십니다. 그죠? Энэ том сансар өгтөргөг залж байна. 이 지구를 하나님이 돌게 하잖아요. 그죠? Энэ дэлхийн ертөнцийг ч гэсэн эргүүлж байна. 그런 크신 하나님도 우리가 생각해야 되고요. Ийм авгаа Бурхны талаар бид бодох хэрэгтэй. 그리고 참새 한 마리에도 하나님은 관심이 갖고 있는 거 아십니까? Тэр ганц болжморч гэсэн Бурхан санаа тавьж байна. 큰 것도 운행하시고 아주 작은 것도 관심이 있다라는 거예요. Том зүйлийг ч гэсэн удирдан залж байна. Жижиг зүйл ч гэсэн анхаарлаа хандуулж байна. 우리 일상생활 속에서도 하나님은 관심을 갖고 있습니다. бидний өдөр тутмын амьдрал ч гэсэн Бурхан анхаарал хандуулж байгаа. 왜요? Яагаад? 하나님의 자녀거든요. Бид Бурханы хүүхэд учраас. 자, 우리 부모와 같다고 그랬잖아요. Түрүүн Бурхан бидний эцэг эхтэй адилхан гэсэн тийм ээ. 부모는 자녀에게 항상 관심이 갑니다. Эцэг эх хүн бол үр хүүхдээ байнга л анхаарал хандуулдаг. 그게 부모잖아요. Энэ чинь л эцэг эх. 하나님도 우리에게 항상 불꽃 같은 눈으로 살펴보신다라는 거예요. Бурхан ч гэсэн биднийг үргэлж цэцгийн адил харж байгаа. 자, 우리 레위기 19장 보겠습니다. За, Лев 19. 레위기 19장. Лев 19. 레위기 19장 13절 14절. 13. 자, 레위기 창세기 출애굽기 레위기죠? Эхлэл гэтэл Лев тийм ээ. 레위기 19장 13절 14절. Лев 19-ийн 11, 12, 13, 133 дахь удаас. 자, 찾았으면 같이 읽어보겠습니다. Олсон бол 13, 14 төршлийг хамт уншъя. Хөршөө бүү мөгч бүү дээрэн хөлсний хүний цалин хөлс өглөө болтол бүхэл шинжэнгөө чамд үлдэх ёсгүй. Чи дүлий хүнийг бүү хараа сохор хүний урд бүдрүүлэх зүйл бүү тавь. Харин Бурханаасаа имээ би эзэн. 자, 여기 이 레위기는 이스라엘 민족에게 하나님의 법을 내려주는 겁니다. За, энэ Лев номдэр Израилийн ард түмэн Бурхан хуйлаа өгч байгаа. 자, 이 레위기 이렇게 좀 어려운 성경이거든요. Энэ Лев ном жоохон хэцүү хүнд агуулгатай. 그런데 이것을 잘 읽어보면 지금 우리가 생활하는 법과 똑같습니다. За, энийг сайн ойлгоод унших юм бол одоо бидний яг амьдралдаа хэрэгжүүлдэг тэр хууль төрөлтэй яг адилхан байдаг. 그래서 이 레위기 19장은 우리 도덕적인 거, 우리가 어떻게 살아야 되는가, За, энэ Лев 19-р бүлэгдэр ёс суртахууны хувьд бид хэрхэн амьдрах ёстой гэж байна. 사람답게 사는 거, 그죠? Яг хүн ёсны дагуу амьдрах. 자, 여기 보면 내 이웃을 압지하지 말며라고 그랬잖아요. Хөршөө бүү мөч гэж байна. 그러니까 내 이웃에 많은 사람들이 있잖아요. За, бидний эргэн тойронд зөндөө олон хүмүүс байгаа шүү. 그 이웃에게 착한 일을 해라라는 거예요. Тэр хөршөөддөө сайныг үйлдэх гэдгийг хэлж байна. 자, 그리고 여기 이제 품꾼에서 이렇게 일하면 돈을 줘야 되잖아요. За, ажил хийх юм бол хөлс цалингаа авах хэрэгтэй шүү дээ. Үг хэлээ. 그걸 내일 아침까지 두지 말라는 거예요. Тэр хөлсийг нь өглөө хүртэл байлгаж өөртөө байлгаж болох. 일한 것을 금방 주라는 겁니다. ажил хийсэн бол шууд тэр даруйд нь хөлсийг нь түл гэж байна. 자, 내가 일을 했잖아요. За, би ажил хийлээ. 그런데 왜 일을 했습니까? Яагаад ажилласан бэ? 대가를 바라고 일을 하잖아요. Тэр хөлсөн авахын тулд ажиллаж байгаа 근데 шүү. 나중에 줄게 그러는 거예요. Гэтэл тэр хөлслүүлсэн хүмүүс дараа нь хөлсөн юм. 그럼 얼마나 실망이 돼요, 그죠? хичнээн их цөхрөх байна. 주기는 주겠지만, 아유, 내일 아침까지 언제 기다리지 생각하잖아요. Өгнө гэж хэлсэн ч гэсэн маргааш хүртэл яаж хүлээх юм бэ гэж бодно шүү дээ. 일할 때 금방 돈을 주면 얼마나 기분 좋습니까? За, яг ажилласан даруйд маань цалин маань үл хичнээн гоё байдаг бай, тийм ээ. 우리 교회에서 이제 돈을 주는 일이 있었습니다. 건축 일하면서. Одоо энэ гадаа барилга дээр ажиллаж исэн гадны хүмүүс цалин өгч исэн үе би. 그래서 금방 돈을 줬습니다. Тэгээ тэр гадны хүмүүст хурдан шууд даруйд нь мөнгөний өгсөн. 정확하게 계산해가지고 금방 그날 줬습니다. Яг маш сайн нарийн тооцоолоод яг тэр өдөрт нь өгсөн. 뭐 내일 줄게, 다음에 줄게 하지 않았습니다. Маргааш өгье, дараа нь өгье гэж хойшлуулаагүй. 그러니까 서로 계산할 것을 정확히 하라는 거죠. Тиймээс яг тооцоо бодох зүйлээ яг сайн тооцож бодох гэсэн үг. 또 그다음에 여기 보면은 여기 귀가 안 들리는 사람이 있습니다. За, энэ дээрээс харах юм бол дүлий хүн байна. 귀가 안 들리니까는 무슨 말을 해도 그 사람 듣지 못하잖아요. Дүлий учраас юу хэлж байгааг нь сонсч чадахгүй шүү дээ. 저주하지 말라는 겁니다.
Энэ хүнийг ч гэсэн бүү хараа гэж байна. 눈이 안 보이는 사람 앞에 장애물을 두지 말라는 겁니다. Сохор хүний өмнө бүдрүүлэх зүйл бүү тавь гэж байна. 장애가 있는 자를 도와줘라라는 겁니다. харин тийм хүмүүс тусалж өгөө гэж байна. 하나님 다 보신다는 거죠. Энэ бүх зүйлийг нь бурхан харна. 그러니까 우리의 생활을 하나님이 다 보고 계셔요. бидний амьдралыг бурхан бүгднийг нь харж байгаа. 이웃에게 선한 일을 했는가? Энэ хөршөлтөө сайныг үйлснэ. 계산은 정확하게 했는가? Тооцоо бодохдоо сайн тооцож өгснө. 어려운 사람을 도와줬는가? Хүнд хэцүү хүнд тусалсан. 하나님 다 보십니다. Энэ бүх зүйлийг нэг бүрчлэн бурхан харж байгаа. 우리의 머리털 하나도 세고 계시거든요. бидний толгойн ширхэг ус бүрийг тоолж байгаа. 냉수 한 그릇 준 것도 하나님 계산하십니다. Аяг хүйтэн ус өгснийг нь хүртэл бурхан тооцно. 저울에 달아가지고 계산하신다는 겁니다. Жинлүүр дээр тавьж агаад хэмжиж үзнэ. 자, 우리 창조주 하나님, бүтээгч бурхан. 우리가 믿고 있는 하나님에 대해서 정확하게 알아야 됩니다. Бид итгэж байгаа бурханы талаар маш тодорхой мэдэх хэрэгтэй. 그 우리 신앙생활이 달라지는 거예요. Тэгэх юм бол итгэлийн амьдрал маань өөрчлөгдөнө. 내 행동을 보고 계셔요. Миний үйлдэлийг харж байна. 어떻게 살아가는지를 보고 계셔요. Хэрхэн үйлдэж байгааг маань хэрхэн амьдарч байгааг маань харж байна. 무서운 하나님이라는 거 아셔야 됩니다. Аимшигт бурхан гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 말 함부로 한 거, 그죠? За, хамаагүй ярих. 눈에 보이지 않는 데서 저주한 거. За, бусдын нүдэнд үзэгдэхгүйгээр хэв нэгнийг харах. 손가락질 한 거. За, хуруугаараа чичлэх. 하나님 다 계산하십니다. бурхан энэ бүгдийг нь тооцно. 참새 한 마리도 하나님은 계산하시는데. 그죠? Тэр бор шувууг ч гэсэн бурхан тооцож байна. 이 우주 지구를 돌게 하시고, 그죠? Энэ сансар окторгүй удирдан залж байна. 큰 것도 만드시고 아주 작은 것도 하나님 보신다라는 거예요. Маш том зүйлийг бүтээсэн, өчүүхэн зүйлийг ч гэсэн ажиглан харна. 우리 그 이사야 40장에 보면은 눈을 높이 들어 누가 이 모든 걸 창조했나 보라고 그랬잖아요. Сая зөвчөө бүлгээс харах юм бол нүдээ өндөр дүргэн эдгээр бүгдийг хэн бүтээснийг харах том гэсэн. 그리고 그 별 하나에도 하나님은 이름을 지어 주셨습니다. Од бүрчлэн бурхан нэрийг тогтоож өгсөн. 철저하신 분이라는 거예요. Бүх зүйлийг бүрэн төгс харж байгаа. 자, 우리 노아홍수 심판 아시죠? За, та бүхэн Ноагийн үеийг мэднэ. 하나님은 그 죄에 대해서 심판하셨습니다. бурхан гэм нүглийг нь шүүсэн. 자, 우리 우리 이스라엘 민족이 출애굽했잖아요. Израилийн түмэн Египтээс гарсан. 맞아, 10번째 재앙이 어떤 재앙입니까? 10 дахь гамшиг нь юу байлаа? 이제 이 바로 왕이 말을 안 들었잖아요. За, энэ Паран хаан үгэнд орохгүй байгаа шүү дээ. 마지막 가장 큰 재앙을 Тэр 내렸습니다. хамгийн сүүлчийн том гамшиг болсон. 짐승이나 사람이나 첫 번째 것을 다 죽이는 거예요. Мал адгуус хүний ууган төлийг нь бүгднийг нь хөнөөсөн. 그러니까 왕의 아들부터 시작해서 감옥에 있는 자의 아들까지. Хааны хүүгээс ахуулаад тэр шоронд байгаа, гинд байгаа хүний хүү хүртэл. 그리고 이스라엘 민족은 구별하고, 그죠? Тэр дундаас Израилийн ард түмнийг тусгаарласан. 자, 우리 그리고 짐승의 제일 첫 번째는 새끼. Тэгээд мал адгуусны анхны төлөв. 자, 우리 여러분들 첫 번째는 새끼 구별되십니까? За, та бүхэн анхны тэр төлийг нь тусгаарладаг. 아는 것도 있겠지만 어떻게 다 알겠어요, 그죠? За, бүгд мэддэг зүйл байгаа ч гэсэн бүгднийг нь мэдэхгүй шүү дээ. 자, 숨어 있는 첫 번째 아들. За, нуугдж байгаа ууган хүү. 그 아들까지도 다 하나님이 찾아내서 죽여야 되는 거예요. Тэр ууган хүүг ч гэсэн бурхан олоод хөнөөх хэрэгтэй. 만약에 하나님 빼먹었어. 아이고, 잊어버렸다. 만약에. За, бурхан гэтэл мартчихлаа нэг юм. 찾아내지 못하고 잊어버렸다. Бүх хүмүүсийг хайжгаад нэг хүний дундаас нь суглаад үлдээчлээ. 그럼 하나님 약속이 틀리는 거에 되잖아요. Тийм бол бурханы амлалт чинь буруудж байна, зөрж байна гэсэн үг шүү дээ. 그럼 하나님 아니죠. Тийм бол бурхан биш гэсэн үг. 하나님은 철저하신 하나님이라는 거예요. бурхан бүрэн төгс нэг юм. 이스라엘 사람을 구별하고 Израильчуудыг тусгаарлаад 왕의 아들부터 хааны хүүгээс ахуул. 저 노비의 감옥에 있는 자의 아들까지 다 죽이는 거예요. Тэр боолын хүүг хүртэл бүгднийг нь хөнөөсөн. 철저하신 분이라는 거죠. Бүрэн төгс нэг юм. 그래서 하나님 무서운 거예요. Тиймээс бурхан аимшигтай. 다 찾아내는 거예요. бүгднийг олсон. 만약에 누가 숨겨놨어요, 그죠? 아이들을 숨겨놨어. Гэтэл өөр хүмүүс хүүхдээ 근데 нууцсан. 하나님 못 찾았어. Тэгээ тэр хүүхдийг бурхан олсонгүй. 그럼 하나님 아니죠. Тэгвэл эн чинь бурхан биш гэсэн үг шүү дээ. 사람과 똑같은 거예요, 그죠? Хүүхдээ адилхан л гэсэн үг. 근데 하나님은 실수하지 않고 Гэхдээ бурхан алдаа гаргалгүй. 끝까지 찾아내신다라는 거예요. Эцэг хүртэл бүх уугныг нь олж илрүүлсэн. 제가 며칠 전에
미국에서 있었던 일을 신문에서 봤습니다. За би хэдэн хоногийн өмнө Америкт болсон зүйлийг сонноос харсан. 집에 아이를 잊어버렸어요. 아이가 자기 집에 아이가 잊어버렸어요. өөрийн хүүхдээ гэрээсээ алдсан. 어디 간 없어요. Хаана байгааг нь мэдэхгүй. 3년 만에 찾았어요. Тэгээ 3 жилийн дараа олсон гэж байна. 어디서 찾은 줄 아세요? Хаанаас олсныг мэдэхгүй. 지하실 내려가는 계단 뒤에 아이가 죽어 있는 거예요. Яг тэр нөгөө доод хонгол руу ордог шатныхын хажууд хүүхэд нь нас орчихсан байна. 아이가 없어졌어요. Хүүхэд нь гинт алга болсон. 얼마나 찾았겠습니까? Хичнээн их хайх ба. 다 뒤졌겠죠. Бага бүх газрыг л онгочиж үзэн. 경찰에 신고도 하고. Цагдаад мэдэгдэн. 근데 3년 만에 찾았어요. Гэхдээ 3 жилийн дараа болсон. 지하실 계단 뒤에. Яг тэр хонголд байгаа тэр шатны хажууд. 뭐 자 3년 만에 발견한 거예요. Яг шатны доор орсон учраас олоогүй яг 3 жилийн дараа олж байгаа. 실제 있었던 일입니다. 뉴스에 나왔습니다. Боддоор болсон зүйл мэдээгээр хүртэл гарсан. 만약에 그런 실수를 했다라면 хэрвээ ийм алдаа гарвал 하나님이 아니죠. бурхан биш шүү дээ. 근데 하나님은 철저하게 근데 бурхан бүрэн төгс учраас 사람은 죽음이 끝이라고 생각을 합니다. хүн бол үхлийг төгсгөл гэж бодож. 그래서 마음대로 죄를 짓죠. тиймээс өөрийн дураар гэм нүглээ үлдээд байна. 죽음은 끝나는 거야. үхэл бүхэл зүйл дуусна. 하나님 어디 있어? бурхан гэж хаана вэ? 근데 죽음 뒤 하나님이 기다리고 있는 거 아십니까? 근데 үхлийн цаана бурхан хүлээж байгааг мэдгүй. 지옥에서 영원한 심판을 내린 하나님이에요. Тамд мөнхийн шүүлтийг буулгах бурхан байна. 그거 생각하면 무서운 하나님입니다. Үүнийг яг боддоор бодоод үзэх юм бол маш аимшигтай. 세상 사람 그걸 몰라요. Энэ ертөнцийн хүмүүс мэдгүй. 그래서 마음대로 살아가는 거예요. тиймээс өөрсдийн дураар амьдарч байгаа. 구원받은 그리스도는 마찬가지입니다. авсан бид хүн ч гэсэн ялгаагүй. 그런 죄를 찾아내신 하나님을 우리는 잘 잊어버려요. ийм гэм нүглийг хүртэл олж илрүүлдэг бурхныг бид хаяа мартчихдаг. 죄에 대한 심판은 없습니다. мэдээж бид бүхэн гэм нүглийн төлөөх шүүлт байх. 그러나 구원받은 그리스도인의 삶에 대해서 하나님 심판하신다는 거예요. 근데 аврагдсан бид бүхний амьдралыг мань бурхан шүү. 그건 죄의 심판이 아닙니다. Энэ нь гэм нүглийн төлөөх шүүлт биш. 1등, 2등, 3등 시상을 하는 거예요. 상급을 주는 심판이에요. шагнал өгөх шүүлт. 죄에 대해서도 말씀하시잖아요. гэм нүглийн төлөөр ч гэсэн хэлсэн. 다 갚기 전에는 결단코 나오지 못한다고 그랬습니다. Тэр зоосыг төлтлөө тэндээс гарч чадахгүй. 그런 하나님이고요. ийм бурхан байна. 자, 반대로 용서하셨잖아요. 그죠? эсэргээрээ уучлсан нэг. 우리 죄를 영원히 용서하셨습니다. бидний гэм нүглийг мөнхөд уучлсан. 다시는 기억지 않는다고 말씀하셨습니다. дахин санахгүй гэж айлцсан. 그 말씀도 사실인 거예요. Энэ үг нь ч гэсэн үнэн. 죄에 대해서 2배로 갚았다고 말씀하셨잖아요. Энэ гэм нүглийг 2 дахин төллөө гэж айлцсан. 넉넉히 갚았다라는 겁니다. хангалттай бэлхэн төлчихсөн. 도말했다고 그랬습니다. санахгүй гэж байна. 다시는 기억지 않는다고 하셨습니다. дахин санахгүй гэж айлцсан. 그 하나님에 대해서 우리는 그래서 하나님을 믿는 거예요. тиймээс л бид бурханд итгэдэг. 냉수 한 그릇도 준다는 것을 생각하고 우리는 형제자매를 위해서 기도한다라는 거예요. Тэр аяг хүйтэн усыг ч гэсэн бодонгоо бид ахан дүүсийнхээ төлөө залбирдаг. 올바른 길로 인도하는 자는 하늘의 별처럼 빛난다는 말씀을 듣고 전도하는 거예요. Зөвөр явж байгаа хүн Тэнгэрийн од мэт үрд мөнх туяарна гэдгийг энэ үгэнд итгээд бид сайн мэдээг хараад. 이 사실이 우리에게 위로가 된다라는 거예요. Энэ үнэн бидэнд тайдхар болдог. 확실하구나. Баттай байна. 자, 우리 저도 회사에서 일을 한 적이 있습니다. ажил хийжсэн удаа байдаг. 군대에 가서도 일을 해보았고요. зэрэгт очиж гэсэн ажиллаж байсан. 근데 아무리 힘들어도 예를 들면 6시에 끝난다. хичнээн хэцүү байсан ч 6 цагт тардаг. 제가 이세 한 일 중에 가장 힘든 일이 무슨 일인지 아세요? энэ ертөнцийн ажиллангаа хамгийн хүнд ажил маань юу байсан бэ? 이 땅 파는 일이 제일 힘들더라고요. газар ухах ажил. 하루 종일 해보셨습니까? өдөржингөө хийж үзсэн үү? 땅 파는 일이 제가 힘든 일이 가장 힘든 일이다 생각했습니다. Энэ газар шорооны ажил үнэхээр хүнд юм байна гэдгийг би бодсон. 그런데 이게 왜 이런 말씀을 드리냐면, яагаад үнийг хэлж ийн вэ гэхээр, 자, 아무리 힘들어도 6시에 마친다. хичнээн хэцүү байсан ч 6 цагт тарна гэж байна. 그러면은 견딜 수 있습니다. тэгхийн бол тэрийг даван туулж чадна шүү дээ. 시간은 가니까 말입니다. цаг хугацаатай байна. 그죠? 시간은 가거든요. цаг хугацаа өнгөрдөг шүү дээ. 그런데 힘든 일을 하는데 хэцүү ажил хийж байна. 언제 끝날지 모르겠다. гэтэл тэр нь хизээ дуусахыг мэдэхгүй. 그럼 더 힘들어요. тэгхийн бол улам хэцүү болдог. 자, 하나님은 우리에게 확실한 말씀을 주셨습니다. бурхан бид бүхэнд баттай үг өгсөн.
영원히 갚아주었고 мөнхөд уучлсан. 2배나 갚아주었고 2 дахин төлсөн. 냉수한 그릇 준 것도 기억하시고 Тэр аяг хүүтэн ус өгснийг нь ч хүртэл санана гэж байна. 그래 내가 전도하고 그죠? Тэгэд би сайн мэдээг тараасан. 기도한 거, залбирсныг маань. 또 건축을 해서 봉사한 거, барилгынхаа төлөө үйлчилснийг маань. 내가 이 자리에 와서 앉아 있는 거, Би энэ газарт ирээд сууж байгааг маань. 이 지금 주님의 일이거든요. Энд чинь эзний ажилд оролцож байгаа хэрэг. 헌금한 거, Өргөл өргөж байгаа маань. 주님을 위해 산 모든 것을 기억하신다는 거예요. Эзний төлөө хийсэн бүхий л үйлсийг нь бурхан дурсан санана. 잊지 않는다라는 거예요. Мартахгүй. 애굽의 그 많은 사람들의 장자를 골라낸 것처럼 Египтэд байсан тэр олон хүмүүсийн ууган болгоныг хайж олсонтой адил. 머리털 하나도 세심받은 하나님. Энэ толгойн ширхэг ус бүрийг тоолдог бурхан. 그러니까 그런 확실한 하나님이기 때문에 내가 지금 그리스도인으로 살아간다라는 거예요. Ийм баттай бурхан байгаа учраас би Христэд итгэж амьдралаар байна. 계산해 주시거든요. Ягаад дараа нь тооцож өгөх учраас. 자, 시편 139편 보겠습니다. За дуулал 139 дэх бүлэг. 시편 139편 Дуулал 139. 1절. 139-ийн 1-р эшлэл. 시편 139편 1절에서 4절까지. За дуулал 139-ийн 1-ээс 4-р эшлэл. 시편 139편 1절에서 4절. 139-ийн 1-ээс 4. 자, 한번 읽어볼까요? За хамтдаа уншия. Аяа эзэн та намайг судлан намайг бидлээ. Миний сууж босхийг та мэддэг бөгөөд хаа холоос санаа бодлуудыг минь ойлгодог. Та миний зам мөр хийгээд хэтгийг минь наривчлан үздэг. Замнал бүрийг минь сайн мэддэг. Хилэн дээр минь ганц үг байхаас өмнө арга тун эзэн та бүгдийг мэддэг. 하나님은 나의 모든 것을 알고 있다라는 거예요. Бурхан миний бүхий л зүйлийг мэдж байгаа. 내 모든 형편을 아신다라는 거예요. Миний бүх нөхцөл байдлыг мэддэг. 나의 길과 눕는 것을 아시고, 그죠? За миний явж байгааг бас хөвтгийг маань ч мэддэг гэж. 우리 머리털 하나가 셈바 됐잖아요. Энэ толгойн ширхэг ус бүрийг тоолдог бурхан. 이게 무슨 뜻일까요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 나에게 관심이 있다라는 거예요. Надад анхаарлаа хандуулж байна гэсэн. 내가 지금 하나님의 아주 관심의 대상이고 Би бурхны тэр анхаарлын төвд нь байна. 사랑의 대상자라는 거예요. Энэ хайрынх нь объект. 자, 부모가 자녀를 바라보는 거예요. За эцэг эх хүн хүүгээ хардаг, хүүхдээ хардаг штэ. 자녀를 어떻게 바라봅니까? Хүүхдээ харахдаа яаж хардаг вэ? 죽이려고 이렇게 바라봅니까? Нэг өхүүлийг гэсэн харцаар хардаг ба. 아니, 사랑이에요, 이렇게. Хайрын харцаар харна. 보는 것만도 기쁘잖아요. За 그죠? харах тэр хүүхдээ харахад л баярлаад байдаг штэ. 부모가 대부분 알아요. 그죠? За эцэг эх хүмүүс бүгдээр л мэдж байгаа. 그냥 쳐다만 봐도 예뻐요. Зүгээр ингээ харахад л хөөрхөн харагдаад. 밥을 먹어도 예뻐요. 그죠? Хоол идсэн ч хөөрхөн харагдаад байна. 똥을 싸도 예쁘고. Маасан ч гэсэн хөөрхөн харагдаад. 그 이해되셔요? Бүгдээр ойлгож байна уу? 얼마나 시원할까? Үнэхээр хичнээн амар вэ? 사랑하기 때문에 그래요. Хайртай учраас. 그러니까 하나님이 우리를 사랑하시기 때문에 관심을 갖고 계신다라는 거예요. Бурхан биднийг хайрладаг учраас л анхаарлаа хандуулж. 그리고 내가 얼마나 귀하냐. Би хичнээн үн хүндтэй. 그 머리털까지 셈바 되는 거예요. Тиймээс л толгойн ширхэг ус бүрийг мань тоолж байна. 자, 여러분, 우리 돈이 있잖아요. За бидэнд мөнгө байна. 돈 이렇게 세잖아요. За мөнгөө тоолж 그죠? 왜 이렇게 세요? Яагаад тоолдог вэ? 계산이 틀리면 안 돼. Тэгээ энэ тооцоомоо зөрчиж болохгүй шүү дээ. 중요하거든요. Чухал учраас. 하나님 왜 우리 머리털을 셀까요? Бурхан яагаад бидний толгойн ширхэг ус бүрийг тоолох вэ? 중요한 거예요. Чухал учраас. 관심 있는 거예요. Анхаарал хандуулж байгаа учраас. 나의 앉고 일어섬을 압니다. Миний сууж босхийг хүртэл мэддэг гэж байна. 항상 지켜보신다라는 거예요. Байн анхаарлаа хандуулж 나의 모든 말하는 것도 기억하신다라는 거예요. Миний хэлхийг манд хүртэл бүгднийг урьдчилаад мэдэж байна. 그래서 행동 조심해야 돼요. Тиймээс бид үйлдэлтэй анхаарах 말도 조심해야 된다. үг хэлэндээ ч болгоомжтой байх хэрэгтэй. 그리고 사랑만 하시느냐? Зөвхөн хайрлахгүй бурхан. 공의 하나님도 있다는 걸 아십니까? 공의 하나님. Шудраг бурхан баггүй. 잘못했을 때
회초리를 대잖아요. 부모. Буруу зүйл хийх үед савааддаг. 미워서 그렇습니까? Үзэн ядсандаа саваадж байна уу? 사랑하기 때문에 그러죠. Хайртай учраас. 잘못된 길로 갈까봐 Буруу замаар явчих вэ. 회초리를 냅니다. Тиймээс ташуур хүргэдэг. 이게 징계라는 거죠. Эн чинь сахилгажуулалт. 그리고 그 징계를 통해서 돌이키는 것을 원하죠. Энэ сахилгажуулалтаар дамжуулан эргээд ирэхийг хүсдэг. 아버지 어머니 잘못했습니다. Аава ээжээ би буруу зүйл хийчлээ. 다시는 안 그러겠습니다. Дахин ийм зүйл хийхгүй байна. 그 말을 듣기를 원하잖아요. Ийм үгийг сонсохыг хүсэж штэ. 하나님도 그와 같습니다. Бурхан ч гэсэн ялгаагүй. 우리에게 징계를 내립니다. Бидний сахилгажуулалтаа буулгаж байна. 근데 이 아이가 막 아파서 막 울어요. Гэтэл энэ хүүхэд өвцөндөө уйлж байна. 부모도 웁니다. 그죠? Тэгээ эцэг их ч гэсэн дотроо уйлж. 부모도 아파요. Эцэг их ч гэсэн өвддөг. 근데 왜 그럼 회초리를 댑니까? Тэгээ яагаад савааддаг вэ? 사랑하기 때문에. Хайртай учраас. 나쁜 길로 가면 안 되니까 Буруу замаар явж болохгүй учраас. 그와 같이 우리에게 징계를 주신다라는 거예요. Үүнтэй адилхан Бурхан ч гэсэн бидний сахилгажуулдаг. 우리가 울 때 하나님도 울고 계신다라는 거예요. Биднийг харахад Бурхан ч гэсэн уйлж байгаа. 그리고 돌이켰을 때 Эргээд ирэх үед 기뻐하시는 거예요. баярлана. 그런 하나님 우리는 아버지라고 믿고 있는 거예요. Ийм Бурханыг бид эцгээгээд итгэж байна. 잠언 16장 보겠습니다. За сургаал үгс 16 дугаар бүлгээс харъя. 잠언 16장 16 9절. 16-гийн 9. 잠언 16장 9절 같이 읽겠습니다. Сургаал үгс 16-гийн 9-ыг хамт уншъя. Хүн замаа зөвхөндөө төлөвлөж түүний алгааг эзэн чиглүүлдэг. 자, 우리가 내 갈 길을 계획하잖아요. За бид замаа төлөвлөдөг. 어떻게 살아야 되겠다. Хойшлоо ингэж амьдрээ. 자녀를 어떻게 키워야 Өөр 되겠다. хүмүүстэй ингэж өсгөе. 부모 나름대로 계획을 합니다. Өөрсдийгөө чадах чинээгээр ингэж төлөвлөдөг. 근데 내 계획대로 되지 않잖아요. Гэтэ бидний төлөвсний дагуу болтгүй шүү дээ. 우리 그리스도인도 계획을 세울 수가 За 있습니다. Христэд итгэж бид ч гэсэн төлөвлөгөө гаргадаг. 근데 그것이 주님 안에서의 계획이 돼야 됩니다. Гэтэ энэ төлөвлөгөө нь эзэн доторх төлөвлөгөө. 하나님의 뜻과 같은 계획이 돼야 된다는 거예요. Эзний хүсэлт нийцэх төлөвлөгөө байх хэрэгтэй. 이것은 이 말씀은 우리 인생을 이끌어 가시는 분은 하나님이다라는 내용입니다. Бидний амьдралыг удирддаг нэгэн бурхан гэсэн агуулга энэ ишлэлээр багтдаг. 그럼 우리의 계획이 필요 없냐? 그럼 아무 계획도 세우지 말아야 되냐? Тэгвэл бид төлөвлөгөө гаргахгүй амьдрах уу? 그건 아니라는 겁니다. Энэ ч гэсэн биш. 우리의 모든 것이 누구의 손에 달려 있습니까? Миний бүхий л зүйл хэний моторт байна вэ? 하나님 손에 있거든요. Бурханы моторт байна. 내 생명은 누구의 손에 있습니까? Миний амь нас хэнд байна вэ? 내 모든 것은 누구의 것입니까? Миний бүх зүйл хэнийх вэ? 하나님 것이거든요. Бурханых. 하나님 손에 있다는 것을 알아야 된다는 거예요. Бурханы моторт байгаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 그리고 그 계획을 하나님 손에 맡기는 거예요. Тэгээд өөрийн гаргасан төлөвлөгөөгөө Бурханд тааруулах хэрэгтэй. 왜 내가 계획을 해도 이루는 분은 하나님이라는 거거든요. Яагаад? Би төлөвлөсөн ч үүнийг маань биелүүлдэг нэг нь Бурхан учраас. 그리고 하나님의 뜻과 같은 계획을 세우고 Тэгээд Бурханы хүсэлтэд адилхан төлөвлөгөө гаргаж. 그리고 맡기고 기도해야 된다라는 Тэр 거예요. төлөвлөгөөгөө Бурханд даатгаад залбирах хэрэгтэй. 그리고 하나님 뜻대로 사는 거예요. Тэгээд Бурханы хүслийн дагуу амьдрах. 왜요? 하나님 올바른 길로 날 이끄시거든요. Яагаад? Бурхан намайг зөв замаар удирдах учраас. 잘못된 길로 가면 심판하시거든요. Буруу замаар явах нь бол сахилгажуулна. 그리고 바로 걸어가는 길에 하나님은 내 삶 속에서 인도하신다라는 거예요. Зөв замаар явах юм бол Бурхан миний амьдралыг ч гэсэн удирдана. 모든 일에 하나님을 인정하라 그랬습니다. Бүх зүйлд Бурханыг хүлээн зөвшөөр. 내 길을 지도할 것이다 말씀했습니다. Зам харгуугч нь удирдана гэсэн. 의로운 길에 생명이 있다고 말했습니다. Зөвхөн замд ам бий гэсэн. 의인의 길에도 하나님은 간섭하시고 개입하십니다. Зөвхөн замыг ч гэсэн Бурхан төлөвлөдөг. 잘못된 길을 가는 자에게도 하나님 계획하시는 거 아십니까? Буруу замаар явж байгаа нэгнийг хүртэл Бурхан төлөвлөдөг. 의인의 길도 하나님은 살펴보시고 Зөвхөн замыг Бурхан ажиглан харна. 악인의 길도 미워하는 거 아십니까? Буруудын замыг Бурхан үзий яддаг. 왜요? Яагаад? 심판하시려고. Шүүхийн тулд. 의인의 길에 왜 하나님은 살펴보시는지 아십니까? Яагаад зөвхөн замыг Бурхан ажиглаж харж байна? 그 걸어가는 길에 상급을 주시려고. Тэр замаар явах юм бол шагналыг өгөх учраас.
우리의 인생의 걸음 하나님이 지도하시는 거예요. Бидний амьдралын замыг бурхан удирдана. 인생의 길의 열쇠를 하나님이 갖고 계시는 거 알아야 됩니다. Амьдралын маань тэр замын түлхүүр нь бурханд байна. 자, 우리 예레미야 아십니까? Та бүхэн Иеремиг мэдэх үү? 자, 예레미야는 우리 시대와 같은 시대입니다. 상황이. За, Иеремиягийн амьдарч ирсэн нөхцөл байдал бидний одоо амьдарч байгаа нөхцөл байдалтай адилхан. 자, 이스라엘 민족은 하나님을 떠났습니다. Израильчууд бурхнаас холдсон. 세상에 빠져서 살았습니다. Энэ ертөнцид автаад амьдарсан. 근데 그 이스라엘에게 하나님은 심판하신다고 했습니다. Энэ Израильчуудыг бурхан шүүн гэсэн. 심판의 이유는 이스라엘 민족이 하나님을 버렸거든요. За, энэ шүүлтийн үр дүн нь яагаад шүүлт бууж байгааг гэхээр Израильчууд бурхныг 하나님을 버리니까 하나님도 이스라엘 민족 버린 거예요. бурхныг орхисон учраас бурхан ч гэсэн тэднийг орхиж байна. 그래서 바벨론에 70년 동안 포로 생활할 거라고 말씀하셨습니다. Вавилон 70 жил олзлогдоод амьдрна гэж айлцсан. 예레미야에게 말씀하셨어요. Ингэж Иеремияд хэлсэн. 자, 우리 시대입니다. Энэ нь бидний амьдарч байгаа. 자, 하나님께 우리에게 말씀하셨습니다. Бурхан бидэнд айлцсан. 마지막 때다. Түүхийн төгсгөл ирж. 기근이 있고 газар хөдлөл, 전쟁이 있고 дайн дажин болно. 우리 전쟁의 소문이 매일 들리잖아요. 그죠? Энэ дайны сураг чимээ байнга сонсогдож 여러분 штэ. 뉴스 보고 계십니까? Та бүхэн мэдээ харж байна уу? 중국과 미국이 전쟁한다고 그럽니다. Америк хэдэн хоорондоо дайтна гэж байна. 뉴스에 나오잖아요. Мэдээгээр гарч байна. 러시아하고 우크라이나 전쟁한다고 그럽니다. Орос, Украин хоёр хоорондоо дайтна гэж байна. 저 중동에서 다른 나라끼리 전쟁한다고 그럽니다. Тэр цаад хол газар ч гэсэн өөр усуд хоорондоо 전쟁의 гэж байна. 전쟁의 소문이 들리는 거예요. Ингээд дайны сураг чимээ сонсогдож байна. 야, 그럼 전쟁이 나면 어떡하지? Дайн болол яах юм бэ? 물가가 오를 것이고 Барааны үн өснө. 우리에게 막 소문이 막 들리는 거예요. Ийм сураг чимээ сонсогдож байна. 그리고 지금 우리 코로나 시대를 살고 있잖아요. Одоо бид коронавигийн цаг үед амьдарч байна. 온역이 전 세계 온역이 퍼졌습니다. Бүх ертөнцөөр халдвар төвчин тархсан. 이런 시대가 없습니다. Ийм үе байгаагүй. 우리 인류 역사 가운데서 이런 코로나 이런 시대가 없다라는 거예요. Энэ хүн төрлөختний түүхэнд корона шиг ийм үе байгаагүй. 근데 예수님은 뭐라고 말씀하셨습니까? Тэгээ Есүс юу гэж айлцсан бэ? 마지막 때에 Түүхийн төгсгөлд 전쟁의 소문이 날 것이고. дайны сураг чимээ сонсогдож. 지금 전쟁 소문 막 들려오잖아요. Одоо энэ сураг чимээ сонсогдож байна. 전쟁이 날 것 같아. Энэ дайн удахгүй болох байна. 막 총도 쏘고 막 지금 서로 싸우고 있어. Хоорондоо бууга барьцсан дайтах гэж байна. 코로나는 점점 더 퍼지고 그죠? Энэ корона ч гэсэн улам бүр тархаж байна. 이거 어떻게 할 거냐 얘기죠. Үүнийг яах юм бэ? 그런 소문이 막 들리는 거예요. Ийм сураг чимээ сонсогдох үед 하나님 말씀하시죠. бурхан айлтж байна. 우리에게 말씀하십니다. Бидэнд ч гэсэн айлтж байна. 마지막 때다. Түүхийн төгсгөл. 깨어 있어라. Одоо сэргэг байна. 근데 다들 잠자고 있는 거예요. Гэтэл бүгдээрээ унтаж байна. 근데 예레미야만 깨어 있습니다. Тухайн үед Иеремия сэргэг байсан. 하나님 예레미야에게 말씀하십니다. Бурхан Иеремияд айлтж байна. 그 예루살렘 성에 하나님을 섬기는 사람이 하나도 없는 거예요. Тэр Иерусалим цайзад бурханд итгэдэг нэг ч хүн алга. 아주 적은 숫자입니다. Маш цөөхөн байна. 예레미야 혼자만이 하나님의 말씀을 깨달았습니다. Иеремия ганцаараа бурхны үгийг ухаарсан. 자, 이 울랑과 얼마나 많은 사람들이 있습니까? За энэ улаан гомд хичнээн олон хүн байна вэ? 근데 하나님을 아는 사람은 Бурхныг таньж мэддэг хүн. 여기밖에 없어요. Энд сууж байгаа хүмүүсээс 아주 적은 무리입니다. маш цөөхөн байна. 어느 세상에서나 진리를 아는 자는 수가 적어요. Өөр энэ дэлхийн хаанч байдаг үннийг мэддэг хүн цөөхөн байдаг. 그게 성경 역사입니다. Тэр чинь энэ Библийн түүх. 예레미야 시대에 Иеремиягийн үед 하나님을 섬긴다는 이스라엘 민족 가운데 бурханд үйлчлдэг гэсэн Израильчуудын дунд 깨어있는 자는 예레미야 하나. сэрэг байсан нь Иеремия ганцаараа. 자, 많은 사람들은 자기 인생을 계획했어요. 그죠? Олон хүмүүс өөрийн амьдралаа төлөвлөсөн. 자, 이 코로나가 끝나면 Одоо энэ корона дуусчих юм бол 한국 사람들 코로나가 끝나면 어디로 간다고 어디 무슨 계획을 하는지 아세요? за солонгосчууд гэсэн корона дуусаад ямар төлөвлөгөө гаргаж байгаа мэдэх үү? 외국 여행 나가려고 지금 아주 기다리고 있습니다. Гадаад руу аяллаар явах гал хүлээж байна. 나가서 돈도 쓰고 Гараад мөнгөө зарцуулна. 재미있게 지내고 Хөгжилтэй зугаатай өнгөрүүлнэ. 못 나갔거든요. Гэтэл одоо гарч чадахгүй байна. 자, 이스라엘 민족도 계획을 잡았습니다. Израильчууд ч гэсэн хоорондоо төлөвлөсөн. 그런데 하나님의 계획은 뭐였어요? 무슨 계획이 있었습니까? 하나님 Израиль биш бурхны төлөвлөгөө юу байсан бэ? 이스라엘 민족을 망하게 하는 거예요. Израильчуудыг сүрүүлэх. 그리고 바벨론에 다 잡아가는 계획을 세우셨어요. Вавилонд оцлуулах төлөвлөгөөтэй байсан. 70년 동안 포로의 삶을 살도록 하나님은 계획하셨어요. 70 жилийн турш ослогдоод амьдрна гэж бурхан төлөвлөсөн. 누구의 계획이 이겼습니까?
Хинийхэн төлөвлөгөө биелсэн байна. 하나님의 계획이 이겼습니다. Бурхны төлөвлөгөө. 이스라엘 민족은 많은 꿈을 꾸었을 겁니다. Израильчууд олон зүйлийг мөрөөдсөн байна. 죄를 지었고, 그죠? Гэмнүгэл үйлдэл, 재미있게 살아보려고 계획을 세웠어요. сонирхолтой амьдрийгээ төлөвлөсөн байна. 근데 예레미야만 알았어요. Гэтэ үүнийг Иремьяд мэдэж байсан. 하나님의 심판이 임할 것이다. Бурхны шүүлт буун гэдгийг 외쳤습니다. хашгирсан. 아무도 듣지 않았습니다. Хинт сонсог. 하나님의 계획이 이겼습니다. Бурхны төлөвлөгөө ялсан. 그리고 우리는 누구의 계획에 따라야 되겠습니까? Тэгвэл бид хэний төлөвлөгөөг даах хэрэгтэй? 하나님의 계획에 따라야 되는 거예요. Бурхны төлөвлөгөөг даах учиртай. 자, 여러분 우리가 많은 계획을 하고 있습니다. За та бүхэн бид бүхэн ч гэсэн олон төлөвлөгөө гаргадаг. 교회도 계획을 했고, Чуулган маань ч гэсэн төлөвлөгөө гаргадаг. 건축 계획을 하고 이거 어떻게 할 것인가 계획을 했잖아요. Барилгын төлөвлөгөө ч гэсэн гаргадаг. 어떻게 전도할 것인가 계획을 하고 항상 전도하고 있습니다. Хэрхэн сайн мэдээ тараах вэ төлөвлөгөөг ч гэсэн гаргадаг. 교회도 계획하고 있고, Чуулган ч гэсэн төлөвлөж байна. 자, 우리 형제자매 여러분들도 계획이 있으시잖아요. 계획이. Та бүхэн ч гэсэн өөрсдийн төлөвлөгөө гэж байна. 내가 어떤 직장 생활, Би ажлын амьдралаа 가정 생활, аж амьдралаа 나름의 계획이 있잖아요. бос бүрийн төлөвлөгөө байна. 하나님도 계획이 있습니다. Бурхан ч гэсэн төлөвлөгөө байна. 그럼 우리는 누구의 계획에 맞춰야 되겠습니까? Тэгвэл бид хэний төлөвлөгөөнд тааруулах хэрэгтэй байна. 내 인생의 계획을 하나님 계획과 맞춰야 되는 거예요. Амьдралынхаа энэ төлөвлөгөөг Бурханд тааруулах хэрэгтэй. 그리 하나님 인도하시거든요. Тэгжээж тэр төлөвлөгөөний мань дагуу Бурхан удирдах. 그럼 어디로 우리를 인도하실까요? Хаашаа удирдах вэ? 우리의 유익이 되는 쪽으로 인도하신다라는 거예요. Бидэнд ашигтай тэр замаар удирдана. 하나님 우리의 유익을 위해서. Бурхан бидний ашиг тусын тул 그래서 우리를 구원해 주신 거예요. аварч өгсөн. 우리 지옥 가면 안 되니까. Яагаад би там руу явж болохгүй. 사랑하시니까. Хайртай учраас. 예수님을 주셔 우리를 건져내신 거예요. Есүсийг бидэнд өгөөд аварч өгсөн. 그리고 그리스도인으로 살아갈 때 기뻐하시는 거예요. Тэгээд бид бүхэн Христэд итгэгчгээ амьдрахад баярлдаг. 부모가 생각한 길로 자녀가 걸어갈 때 기뻐하시는 것처럼 Аав ээж нь өөрийнх нь замаар хүссэн замаар үр хөвгт нь явах юм бол баярлдаг. 하나님도 정하신 길로 걸어갈 때 기뻐하신다라는 거예요. Бурхан ч гэсэн өөрийнх нь тогтоосон замаар явхад 그리고 баярлдаг. 그 길을 벗어날 때 하나님 실패하신다라는 거예요. Хэрвээ тэр замаас хазаачих юм бол Бурхан гуниглана. 자, 우리 여러분 자녀가 이제 울란바토르에 보냈어요. 그죠? За та бүхний хүүхэд Улаанбаатар хотод байна. 외국 유학도 보내고 Гадаад руу ч гэсэн сурч байна. 저도 이제 애를 둘을 한국에서 보내봤거든요. Би ч гэсэн хоёр хүүхдээ Солонгосоос явуулж байсан. 스페인으로 보내고 인도도 보내봤습니다. Испани энэгтгэг рүү явуулж байсан. 근데 이제 들리는 소식이 있어요. Тэгвэл тэндээ сонсогчсэн мэдээ байсан. 신앙생활 잘한다고 그런다. Итгэлээрээ сайн амьдарч байна гэж байна. 우리 이제 스페인에 간 딸이 교회학교 교사가 됐대요. Испанд байсан охин маань сүмийн сургуулийн багш болсон гэж байна. 그럼 그러면 네 가르친 애가 한국애냐 스페인애냐 그랬어요. Тэгээ би асуусан чиний зааж сургаж байгаа хүүхэд Солонгос хүүхэд үү, Испани хүүхэд үү гэж. 스페인 애들이지. Испани хүүхдүүд ч дээ. 그럼 너 스페인 말 잘하니? Тэгвэл Испанаар сайн ярьд юм уу? 그럼 하지. Ярина штэ гэсэн. 얼마나 기뻤는지 몰라요. Хичнээн их баярлснаа. 야, 얘가 스페인 말도 아는구나. Хүүхэд маань ч гэсэн Испаниар ярьж байна. 교회학교 봉사도 하는구나. Сүмийн сургуулийн багшийн үйлчлэгийг ч хийж байна. 그런 소리가 들려도 얼마나 기쁜지 아십니까? Ийм зүйлийг сонсоход хичнээн баяртай байдаг мэдгүй. 자, 우리 여러분 울란바토르에 학교를 보냈습니다. За та бүхэн хүүхдүүд хот руу явуулсан. 공부 잘한다고 그럽니다. хичээлээ сайн хийж ин гэж сонсогдож байна. 우리 교회 주간 스토리 아시죠, 그죠? За нөгөө сүмийн 7 хоногийн түүхийг бүгдээрээ мэдэх болоо. 거기 우리 웁수 아이들이 사진에 나와요, 그죠? Тэн дээр манай увсын одоо оюутнуудын зураг ч гэсэн гардаг. 뭐 이렇게 근데 우리 웁수 애들이 제일 잘생겼더라고. Тэгээ харсан чи их царайлаг юм байлаа. 사진이 아주 잘생겼어요. Яг тэр зургийг харсан их царайлаг харагдчих. 신앙생활 잘하는구나. Тэгээ тэр зургийг хараад итгэлээрээ ч сайн амьдарч байгаа юм. 그 우리 울란 동북에 봉사할 때 그 아이가 우리 학생들도 나오더라고요. хотын нөгөө зүүн чуулганд үйлчилж байгаа зураг ч гэсэн 잘 살고 있구나. сайн амьдарч байгаа юм байна. 신앙생활 하면 잘하면 되잖아요, 그죠? итгэлээрээ сайн амьдрахад болно шүү дээ. 신앙생활 잘하니까 공부도 잘할 겁니다, 그죠? итгэлээрээ сайн амьдардаг хүүхэд хичээлээ ч гэсэн сайн. 그런 사진을 볼 때마다 감사가 됩니다. Тийм зургийг харах болгонд талархдаг. 저도 그런데 Би хүртэл ийм байна.
하나님 얼마나 기뻐하실까요? Тэгвэл бурхан хичнээн их баярлалаа. 우리가 말씀 앞에 모였습니다. Бид хүн үгийн өмнө цугласан. 하나님 지금 기뻐하시는 거예요. Одоо бурхан баярлж байгаа. 우리가 전도합니다. Бид хүн сайн мэдээг тараад. 하나님 기뻐하시는 거예요. Тэгвэл бурхан баярлав. 그죠? 하나님 기뻐하시는 일이 결국 나에게도 기쁨이 되는 거 아십니까? Бурханы баярладаг зүйл нь эцэстээ надад ч гэсэн баяр хөөр болдог. 나에게 유익이 되거든요. Надад үр ашигтай зүйл үүсэж. 계산하시거든요. Дараа нь тооцоолж бодно. 상급을 주려고. Шагнал өгөхийн тулд. 자, 이사야 48장 보겠습니다. За Исая 46, 48, 이사야 48장 Исая 48, 17절. 17 дахь ишлэл. 이사야 48장 17절 18절. Исая 48-ийн 17, 18. 같이 읽겠습니다. 48-ийн 17, 18-ыг хамт уншия. Чиний аврагч Израилийн ариун нэгэн эзэн ингэж айлдаж байна. Чам тустайг сурган чамайг явах замаар чинь удирддаг. Бурхан эзэн чинь би байна. Тушаалуудад минь анхаарлаа хандуулдагч болоосай чи. Тэгвэл амар тайван чинь гол мэд. Зөвхт байдал чинь далайн давалгаа мэд байхсан. 여기 18절에 보면 슬프다 그랬잖아요. Энэ 18 дахь ишлээс харах юм бол хандуулдагч болоосай чи гэж. 하나님이 슬퍼하신다라는 거예요. Энэ нь бурхан гонглж байгаа гэдгийг хэлж байна. 하나님의 마음을 표현한 겁니다. Энэ ишлэл дээр бурхан өөрийн сэтгэлээ шингээсэн байна. 하나님 우리를 생각하시는 그 마음의 표현인 거예요. Бурхан биднийг бодж байгаа сэтгэлийн илэрхийлэл нь энэ ишлэл дээр гарч байна. 말씀을 벗어나서 죄의 길로 들어설 때, За үгээс холдоод гим нүгэлд орооцолдох үед, 올바른 길로 가지 않을 때 슬퍼하시는 거예요. буруу замаар явах үед гуниглана. 하나님 우리의 유익을 위해서 모든 것을 준비하셨거든요. Бурхан бидний ашиг тусын тулд бүх зүйлийг бэлдсэн. 말씀을 가르치고 마땅한 하나님의 길을 정하셔놨거든요. Үгээрээ сургаж байна. Бурханы явах ёстой тэр зохистой замаар явуулж байна. 노아 홍수 때 죄로 인해 심판하셨잖아요. Ноагийн үерийн үед ч гэсэн шүүлт болгосон. 그때 하나님이 기뻐하셨을까요? 슬퍼하셨을까요? Тэр үед бурхан баярсан болов уу, гуниглсан болов уу? 슬퍼하셨을 겁니다. Гуниглсан баг. 내가 이 땅에 사람 만드신 것을 한탄하셨다고 그랬잖아요. Би энэ газар дээр хүн төрлөختийг бүтээсэндээ харамсаж байна гэж. 그렇다 하나님 실수한 건 아닙니다. Тэглээгээ бурхан алдаа гаргаагүй. 하나님이 우리를 의롭게 만들어서 놓으셨는데 Бурхан биднийг зөвхөн болгоод бүтээсэн. 우리가 악한 길을 들어선 거거든요. Гэтэл бид өөрсдөө буруу замаар, хорон замаар яваад байна. 사람이 하나님을 벗어났기 때문에 죄가 있는 거잖아요. Хүн бурхнаас холдсон учраас л гим нүгэл ирж байна. 그래서 슬퍼하셨습니다. Тэгээд тэр төрхийг хараад бурхан гуниглсан. 자, 이스라엘 민족이 가나안 땅으로 가기 전에 광야에서 하나님을 슬프게 했습니다. 그죠? Израильчууд 이스라엘 사람이. Канаанут руу орохдоо бурхныг гуниглуулсан. 하나님이 좋은 길로 가나안 땅으로 인도하시잖아요. Бурхан тэр сайн зам Канаан руу удирдах байна. 노예에서 구출해 냈잖아요. Тэр боолчлын амьдралаас татаад гаргасан. 근데 하나님을 반항했어요. Гэтэл тэд бурхныг 야, эсэргүүцсэн. 이 광야가 싫다. Энэ цүл амьдрах дургүй. 애굽으로 돌아가자. Египт рүү буцаад явъя. 하나님 얼마나 슬퍼하시겠어요. 그죠? Бурхан хичнээн их гуниглсан бай. 다시 노예로 가겠다는 거예요. Дахин боолчлын амьдрал руугаа буцъя гэдэг. 거기서 건져냈는데 Яг тэр боолчлоос нь татаад гаргацсан байхад 하나님 슬프게 했어요. 광야에서. цүлд бурхныг гуниглуулсан. 기쁘게 해야 되잖아요. Баярлуулах хэрэгтэй шүү дээ. 근데 에녹은 하나님 기쁘시게 하는 삶을 살았다고 그랬습니다. Харин Енох бурхныг баярлуулж амьдарсан. 사도 바울이 이렇게 말했습니다. Паул ингэж хэлсэн. 사람에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴. Хүн таацуулах уу, бурхан таацуулах уу? 우리는 누구를 기쁘시게 해야 되겠습니까? Бид хэнийг баярлуулж амьдрах хэрэгтэй вэ? 하나님을 기쁘시게 해야 됩니다. Бурхныг баярлуулах хэрэгтэй. 자, 시편 37편. За, дуулал 37. 시편 37편. 자, 24절에 37-гийн 24 дээр 저는 넘어지나 그랬습니다. тэрээр бүдрөвч гэж байна. 자, 우리 그리스도인도 넘어질 수가 있습니다. 그죠? Христэд итгэж хүн бүдрөвч ундаг. 그런데 다시 일어나는 거죠. Гэтэ дахин босдог. 자, 우리 아까 코로나 시대입니다. 그죠? За, одоо энэ коронавигийн цаг үе байна. 넘어지기도 합니다. Энэ үед бүдэрч унж байна. 넘어져 있는 형제자매도 있습니다. Бүдрээд унтсан байгаа ахын дүүс ч гэсэн байна. 일어나야 됩니다. Одоо босох хэрэгтэй. 자, 우리 마태복음 14장에 보면은 예수님 무리를 걸으신 사건이 나오거든요. Матай 14-р бүлгээс харах юм бол Есүс усан дээгүүр алхдаг үзэгдэл гарч байгаа. 이 물과 바다는 세상을 설명합니다. Энэ ус далай ертөнцийг илэрхийлдэг. 예수님이 무리를 걸어갔다는 것은 그것을 지배했다라는 거예요. 지배.
예수스 우선 дээгүүр 이게 이겼다. гэдэг чинь энэ усыг ялж гарч байна гэсэн үг. 그러니까 세상을 이겼다라는 거예요. эн чинь ертөнцийг ялж байгаа хэрэг. 물에 빠져야 되지만 물 위를 걸었다는 것은 이겼다라는 표현입니다. 우сан дээр гарах юм бол доош живэн штэ. Гэхдээ усан дээгүүр алхаж байна гэдэг чинь энэ ертөнцийг ялж байгааг хэлж байна. 베드로도 그걸 보고 물 위를 걸어갔어요. Петр ч гэсэн Есүсийг хараад усан дээгүүр алхав. 베드로도 대단한 사람입니다. Петр ч гэсэн маш гайхалтай хүн. 예수님 나도 물 위를 걸어갈게요. 걸어간 거예요. Би усан дээгүүр алхахыг гээд алхсан. 그런데 예수님을 바라봤을 때는 물 위를 걸어갔는데 За Есүсийг хараад тэр усан дээгүүр алхаж байсан. 파도가 친 거예요. Гэтэл тэр давалгаа дайвалцж байна. 파도가 너무 무섭게 생각한 거예요. Гэтэл тэр давалгаа маш хүчтэй, аимшигтай 그래서 харагдав. 물을 보고 빠져버렸어요. Тэгээд тэр усыг хараад 그래서 예수님이 건져주셨어요. тэгээд тэндээс Есүс аварсан. 그리고서 왜 의심하느냐라고 꾸짖어 버렸습니다. Тэгээд яагаад эргэлзэн вэ гэж асуудаг. 자, 우리 믿음을 가지고 예수님을 바라보면 물 위를 걸어갈 수 있습니다. Бид итгэлтэйгээр Есүсийг хараад явах юм бол усан дээгүүр хүртэл алхаж чадна. 베드로가 걸었거든요. Петр алхсан шүү дээ. 우리도 이길 수 있다라는 겁니다. Бид хүн ч гэсэн энэ ертөнцийг ялж чадна. 자, 우리는 믿음이 있다고 말하고 있습니다. Бид хүн өөрсдийгөө итгэлтэй гэж ярьдаг. 그러나 환경에 따라 약해지기도 하거든요. Тэгээ энэ итгэл нь орчин нөхцлөөс шалтгаалаад сулардаг. 주님을 볼 때는 물 위를 걸어갔는데 Эзнийг харах үед усан дээгүүр алхдаг. 세상이 막 파도 치는 거예요. За энэ ертөнцийн давалгаа дайвалцж байна. 세상을 보고 넘어지기도 합니다. Тэгээд энэ ертөнцийг хараад бүдрэх үе. 육신의 욕심을 따라 살 수도 있습니다. Бахуудын шунлаад агаад амьдрах үе байдаг. 그래서 빠져가는 거예요. Тэгээ эн чинь багуугаар живж ийна гэсэн. 근데 우리는 안심합니다. Гэтэ бид амар тайван 왜요? аюул чадна. Яагаад? 옆에 주님이 계시거든요. Хажууд маань эзэн байгаа учраас. 주님 살려주세요. Эзэн минь авраач. 바로 끄집어내는 거예요. Шууд татаад авраг. 베드로가 주님을 부르면 군전애듯이 그죠? Яг Петрийг ч гэсэн Есүст ариу аварсан шиг. 우리는 언제든지 넘어질 수 있습니다. Бид хизээч хамаагүй бүдэрч ундаг. 그러나 교회가 있고 Гэтэ бидэнд чуулган байна. 말씀이 있고 Үг байна. 내 안에 주님 성령이 계시잖아요. Дотор маань ариун сүнс оршин байна. 이겨낼 수 있습니다. Ялан гарч чадна. 그게 우리의 믿음이라는 거예요. Энэ бидний итгэл байна. 이 믿음은 대단한 겁니다. Энэ итгэл бол маш гайхалтай зүйл. 베드로가 물 위를 걸어갔어요. Петр бүр усан дээгүүр алхсан. 주님을 바라보고 그죠? Эзнийг харангаа. 우리도 주님을 바라보면 이길 수 있다라는 거예요. Бид хүн ч гэсэн эзнийг харах юм бол ялж гарч чадна. 어렵잖아요. 그죠? Их хэцүү шүү дээ, тийм ээ. 코로나는 얼마나 어려운지 아십니까? Энэ коронавигоос болоод хичнээн хүнд хэцүү байна вэ? 근데 나만 어려운 게 아니에요. Гэтэ би л хэцүү байгаа юм шиг шүү дээ. 제가 어제 제가 커피를 좋아하거든요. Би кофенд дуртай. 막심 커피 아세요? 막심. Та бүхэн Максимыг мэдв үү? 막심 제가 어제 커피를 사왔어요. 커피를 샀어요. Өглөөдөр кофе худалдаж авсан. 근데 깜짝 놀랐어요. Тэгээд их гайхсан. 제가 2018년도 9월 달에 몽골에 왔거든요. Би 2018 оны 9 сард Монголд ирсэн. 그때 막심 하나에 한 봉지에 200투구리겠어요. Гэтэл нэг ширхэг Максим 200 төгрөг байсан. 200원에 샀거든요. 200 төгрөгөөр худалдаж авч ирсэн. 불안가에서. Өөр хангаад байхад. 근데 지금 우리 2022년 오늘 2월이잖아요. 그죠? За 2022 оны 2 сар шүү дээ. 근데 지금 막심 하나 얼마인지 아세요? Гэтэл Максимын үн хичнээн хэд болсныг мэдэх үү? 이렇게 됐어요. Ийм болсон. 와, 놀랐어요. Тэгэд их гайхсан. 너무 올랐어. Дэндүү өссөн. 와, 걱정이다 진짜. Одоо жинхэнэ санаа зовнох зүйл. 자, 그런데 우리만 어려운 게 아닙니다. Гэтэ бид бүхэн л хэцүү байгаа юм шиг шүү дээ. 이 물가는 이렇게 올랐는데 За энэ барааны үн ингэтлээ өссөн байна. 우리 월급은 조금 올랐어요. Тэгээ цалин бол жоохон л өсч байна тий. 자, 어렵습니다. Хэцүү байна. 근데 우리는 그리스도인이라는 거예요. Гэтэ Христэд итгэж шүү дээ. 세상 사람 다 어렵습니다. Энэ ертөнцийн бүхий л хүмүүс хэцүү байна. 우리도 어렵습니다. Би ч гэсэн ялгаагүй хүнд хэцүү байна. 그런데 우리는 이길 수 있다라는 거예요. Гэтэ бид ялж чадна. 하나님이 도와주신다라는 거예요. Бурхан тусалж өгнө. 그게 믿음입니다. Энэ чинь бидний итгэл. 그리고 사실이거든요. Энэ нь үнэн. 베드로가 세상을 보고 물에 빠져갔습니다. Петр энэ ертөнцийг хараад усанд живсэн. 예수님이 말했습니다. Есүс хэлсэн. 믿음이 적은 자 왜 의심하느냐 그랬어요. Өчөөхөн итгэлтэн минь яагаад эргэлзэн вэ? 우리는 믿음을 가진 믿음. Бид итгэлтэй хүн. 믿음은 모든 것을 이긴다라는 거예요. Итгэл бол бүх зүйлийг ялж чаддаг.
히브리서 10장 보겠습니다. Еврей 10 дугаар бүлгээс харъя. 히브리서 10장 Еврей 10 37절부터 39절까지. За 37-оос 39. Еврей 10-ын 37-оос 39. 같이 읽겠습니다. За хамтдаа уншъя. Учир нь айсуу нэгэн тун удалгүй ирнэ. Эс саатан. Харин зөв түн итгэлээр амьдран хэрэг тэр ухрах аваас сэтгэл минь түүнийг эс таалан гэжээ. Бид суурил руу ухрахсад бус харин итгэж амийг хадгалсад билээ. 자, 믿음을 가진 자. итгэлтэй хүн. 믿음으로 무리를 걸어갈 수가 있는 거예요. итгэлээр тэр усан дээгүүр алхаж байна. 베드로는 주님을 바라보며 무리를 걸어갔습니다. Петр эзний харангаа усан дээгүүр алхсан. 그런데 세상을 바라본 거예요. Тэ ертөнцийг харсан. 세상을 바라보면 빠져갈 수밖에 없다라는 거예요. ертөнцийг харах юм бол тэр живхээс өөр аргагүй. 그럼 어떻게 안 빠질 수 있습니까? Тэгвэл яаж живхгүй байх вэ? 주님을 계속 바라보면, үргэлжлүүлэн эзнийг харах юм бол, 믿음 안에 살면 итгэл дотор амьдрах юм бол 말씀을 붙잡을 겁니까? 세상을 붙잡을 겁니다. үгээс зурх уу, энэ ертөнцөөс зурх уу? 주님의 도움을 바라보고 환경을 이겨야 된다라는 거예요. Эзний тусламжийг хүсээд энэ орчин нөхцлөө ч ялах хэрэгтэй. 환경은 우리에게 영향을 끼치면 안 된다는 거예요. Энэ орчин нөхцөл бидэнд нөлөөлж болохгүй байхгүй юу? 살아있는 그리스도인은 그렇다는 겁니다. Амьд Христэд итгэгч хүн ийм байна. 제가 그 텔레비전에서 어떤 그 강에서 고기 잡는 걸 봤습니다. Би зурагтаар нэг голоос загас барьж байгаа загасныг харсан. 근데 아주 큰 강이에요. Маш том гол. 근데 물이 얼마나 빨리 내려가는지 거기에 빠지면 죽을 것 같아. Гэтэ тэр усанд унах юм бол тэр усны урсгал маш ширүүн учраас унах юм бол ер нь живээд 아주 өгөх. 큰 강이었습니다. Маш том гол байсан. 근데 거기에 고기 잡는 사람이 있어요. Гэтэл тэнд загас барьж байгаа загас ч юм. 아니 이렇게 빨리 흘러가는 물에 무슨 고기가 삽니까? Ийм ширүүн урсгалтай голд ямар загас амьдрах юм бэ? 근데 실제로 이제 그물을 던졌어요. Гэтэл ингээд тороо шидсэн. 근데요 그 사람이 제가 이렇게 고기를 잡더라. 이렇게 큰 고기, 그죠? Тэгэл ийм том загас барьж байгаа. 고기 안고 있는데 고기가 움직이는데요. 얼마나 힘이 센지요. Тэр загас хичнээн хүчтэй бүр ингээд хөдлөөд байсан. 사람이 잡지를 못하는 거예요. Хүн тэр загасыг барьж чадахгүй байгаа. 저는 그거 보고 깜짝 놀랐습니다. Би тэрийг хараад үнэхээр их 야, гайхсан. 저렇게 빨리 흘러가는 물에 고기가 산다. Тийм ширүүн урсгалтай голд загас амьдарч байна. 다 떠내려갈 것 같아요, 고기가. Тийм ширүүн урсгалтай юм чи бүгд л уруудаад явна шүү дээ. 근데 거기에 살아있는 고기는 물을 거슬러 올라간다라는. Гэтэ амьд загас бол тэр усны урсгалыг сөрнө. 그거 보고서 야, 살아있는 것은 힘이 있구나. Үүнийг харангаа амьд нэгэн хүчтэй байдаг юм. 살아있는 자, 그죠? Амьд нэгэн. 우리는 살아있는 하나님, 그죠? Бид амьд бурханд, 살아있는 말씀, амьд үг бол 살아있는 예수님을 믿잖아요. амьд Есүст итгэдэг. 지금도 역사하시는 Одоо ч гэсэн ажлын явуулж 모든 만물을 붙잡고 계시는. бүх түмэн бодисыг зууран барьж байгаа, эргэлзүүлж байгаа бурхан. 그러니까 그 고기는요, 그 물살이 영향이 없는 거예요. Тиймээс тэр загсанд тэр усны урсгал ерөөсөө нөлөөлж чадахгүй. 거기 살아가요. 거기 그 물에서 사는 거예요. Тэр ширүүн урсгалтай усанд загас амьдарч байна. 그 거센 그 빠른 물살이 그 고기에게는 아무 영향이 없다라는 거예요. Тэр ширүүн урсгал байсан хэдий ч загсанд нөлөөл үзүүлж чадахгүй. 그 물살이 영향을 미쳤다라면 떠내려가겠죠, 그 고기가. Хэрвээ тэр усны урсгал тэр загсанд нөлөөлсөн бол урсгалаа дагаад явна. 어떻게 살겠어요? Яаж өгсөн 근데 бэ? 살아 있으니까 Гэтэ амьд байгаа учраас 그 물을 그 빠른 물살을 이겨낸다라는 거예요. тэр ширүүн урсгалыг ч гэсэн ялж харж байгаа. 자, 우리 마음을 정해야 돼요. Бид сэтгэлдээ шийдэх хэрэгтэй. 하나님께 마음을 정하고 Эзний өмнө сэтгэлдээ шийдэх хэрэгтэй. 히브리서 12장에 주 예수를 바라보고 Еврей 12 дугаар бүлэг дээр гардаг шиг эзэн Есүсөд харах хэрэгтэй. 주님만이 나에게 생명을 주시는 분이다. Эзэн надад амийг өгдөг нэг. 세상의 도움을 바라면 안 된다는 거예요. Энэ ертөнцийн тусламжийг хүсэж болохгүй. 세상의 도움을 바랄 수도 있습니다. 그죠? За хаяа ертөнцөөс тусламж авах үе байна шүү дээ. 날 도와주는 사람이 없나? Надад туслах хүн байна уу? 도움을 바라면 안 되는 거예요. Ийм тусламжийг гуйж болохгүй. 우리의 도와줄 자는 하나님밖에 없다. Бидэнд туслах нэгэн Бурханаас өөр байхгүй. 말씀밖에 없다. Үгээс өөр байхгүй. 예수를 바라보고
예수스의 가랑가. 예수님께 도움을 구하고 예수스의 toslamжийг гуйв. 그 우리 믿음이라는 거예요. Энэ нь бидний итгэл. 믿음은 살아있는 겁니다. 살아있는 거예요. 이тгэл бол амьд. 그 고기가 살아서 움직이듯이. Тэр загас амьд хөдөлж байгаатай адилхан. 자, 그리스도인도 죄에 빠져서 넘어질 수가 있습니다. Христэд итгэж хүн гэм нүгэлд автаад бүдэрч явж 자, 아브라함도 아브라함도 가나안 땅으로 갔잖아요. 그죠? 아브라함 ч гэсэн 가나안 руу явдаг штэ. 근데 그 가나안 땅에 기근이 들렸어요. Гэтэл тэр 가나анд өлсгөлэн болсон. 그래서 기근을 피해서 애굽으로 내려갔잖아요. Тэгээд тэр өлсгөлөнгөөс сугтаад Египт рүү урууддаг. 내려가면 안 되는 거예요. уруудаж болохгүй. 거기서 하갈을 데려왔어요. 그죠? Тэндээс хагарыг дагуулад явсан. 그리고 자기 아내를 누이라 속이는 죄를 범했어요. Тэгээд өөрийн эхнэрээ охин дүү маань гэд хуурсан. 다윗도 믿음의 사람이라 큰 죄를 지었습니다. Давид ч гэсэн итгэлийн хүн байсан хэдий ч том гимнүглийг үйлцсэн. 근데 이겨냈어요. Гэтэ үүнийгээ даван туулсан. 주님을 바라보고 Эснийг харангаа. 죄에서 벗어났고 гимнүглээс 그 ангижирсан. 믿음의 조상이 되었다라는 거예요. Тэгээд итгэлийн өвөг дэдэс болсон. 다니엘도 우상의 땅에 있었잖아요. 그죠? Даниэл ч гэсэн хиймэл шүтэний хотод байсан. 그런데 다니엘이 마음에 결심을 했어요. 그죠? Гэтэ Давид сэтгэлдээ шийтсэн. 내가 주님을 위해서 살아야지. Эсний төлөө амьдрэ. 근데 다니엘이 그렇게 마음을 먹을 입장이 아니에요. Гэтэ одоо Давидын Даниэлийн нөхцөл байдал тэгж шийдэх орчин нөхцөл биш. 포로로 잡혀갔어요. Ослогдоод явсан. 절망이거든요. Энэ чинь цөхрөл. 이 바벨론의 교육을 받아가지고 바벨론 사람이 되어야 돼요. Бабилоны эрдэм мэдлэгийг эзэмшээд Бабилон хүн болох хэрэгтэй. 근데 다니엘이 하나님을 향해서 뜻을 세웠어요. Гэтэ Даниэл бурхныг хараад сэтгэлдээ шийдсэн. 자, 여러분 한번 생각해 봅시다. Та бүхэн бодож үзээрэй. 내가 다른 나라가 붙잡혀 갔어요. За би өөр улс руу онцлогдоод явчлаа. 포로가 됐어요. онцлогдчихлаа. 물론 다니엘은 왕국에 살아서 좀 편안한 환경이지만 Хэдийгээр Даниэл хааны ордонд амар тайван амьдарсан ч 다니엘의 자기의 나라는 망했고, 그죠? Даниэлийн улс нь сүрсэн. 백성들 다 잡혀왔고 Ард түмэн нь онцлогдоод ирсэн. 부모 헤어져 살아간 거예요 지금. Эцэг эхээс салаад амьдарч байна. 절망이에요. Энд чинь цөхрөл. 근데 하나님을 향해서 뜻을 세웠어요. Гэтэ бурхныг хараад сэтгэлдээ шийдсэн. 도저히 하나님의 백성으로 살 수가 없는 환경이라는 거예요. Хизээч бурхныг хүнээр амьдрах боломжгүй нөхцөл байна. 아니 포로가 무슨 계획이 있냐고. За олдны хүнд ямар төлөвлөгөө байна? 노예가 무슨 계획이 있어요. Оол хүнд ямар төлөвлөгөө байна? 시키는 대로 해야지, 그죠? Зүгээр хийгснийхэн дагуу хийх хэрэгтэй шүү дээ. 안 죽으려면 시키는 대로 해야 된다고. Өгөхгүй байвал хийгснийхэн дагуу хийх хэрэгтэй. 근데 다니엘 뜻을 세웠다는 거예요. Гэтэ Даниэл шийдсэн. 자, 우리 지금 누구에 잡혀가 있습니까? За бид одоо хин нэгэнд олцлогдсон байна уу? 누구의 노예입니까? Хин нэгний боол байна уу? 우리는 다니엘보다 아주 좋은 환경이에요. Бид 그죠? Даниэлийг бодвол маш сайхан орчин нөхцөл. 내 마음대로 자유의 사람이에요. Чөлөөтэй байна. 우리는 왜 못하냐고. Гэтэ бид яагаад тэгж амьдрч чадахгүй вэ? 다니엘도 얘기 했는데 Даниэл хүртэл ингэж хийсэн байт. 다니엘과 똑같은 사람이에요. Даниэл ч гэсэн адилхан хүн шүү дээ. 다윗도 아브라함도 똑같은 사람이에요. Давид Авраам ч гэсэн адилхан хүн. 그런데 믿음을 갖고 있는 거예요. Тэгээд тэдгээр хүмүүс итгэлтэй байсан. 우리도 믿음을 갖고 있잖아요. 그죠? Бид хүн ч гэсэн итгэл байна. 어떤 면에서 우리의 믿음이 더 클 수도 있어요. За зарим талаас нь харах юм бол энэ бидний итгэл илүү том байж ч болох юм. 우리는 예수님을 보고 믿었거든요. Бид Есүсийг хараагүй итгэсэн. 그들은 보지 않고 믿었어요. Тэр хүмүүс хараагүй итгэсэн. 우리에게는 성경에는 증거가 있어요. Бидэнд Библийн баталгаа байна. 더 많은 걸 알 수 있잖아요. 그죠? Олон зүйлийг мэдэж болохоор байна. 자, 다니엘이 우상을 섬기는 길보다 하나님을 섬기는 길을 택했을 때 살아났다는 거예요. Даниэл хиймэшдэн чүтгэс илүү бурханд итгээд бурхныг дагаад амьдрах үед амьдрсан. 하나님 부를 때 살아나는 겁니다. Бурхныг харахад амьд байна. 하나님 지켜주셨어요. Бурхан хамгаалсан. 자, 고기를 줬습니다. За мах өглөө. 그런데 이 우상의 재물을 먹지 않고 나는 채소로 달라고 그런 거예요. Гэтэл хиймэшдэн үргэсэн хүнсийг идэхгүй ногоо өгөөч 근데 гэсэн. 채소를 열흘 동안 먹었어요. 그죠? Тэгээд тэр ногоог 10 өдрийн турш идсэн. 더 건강해지는 거예요. Гэтэл улам тайлгар байсан. 하나님 하신 거예요. Энд чинь бурхан үйлдэж байна. 그리고 그 바벨론 느부갓네살 왕이 다니엘에게 무릎을 꿇었습니다. Тэгээд тэр Бабилоны Небухаднецар хаан Даниэлийн өмнө өвдөг сөхөрсөн. 그 금신상을 해석하고 그죠? Тэр 느부갓네살 꿈을 해석했잖아요. За тэр Небухаднецар хааны зүүдийг тайлсан шүү дээ. 꿈을 얘기하고 해석까지 했습니다. Тэр зүүдийг нь хэлсэн бас тайллыг нь хэлж өгдөг. 그
저기 그 사자굴에 들어갔지만 나왔습니다. 그죠? Тэр арслангийн нөхөн дунсан ч амьд гарч ирсэн. 하나님이 하신 거예요. Бурхан ингэж үйлцсэн. 자, 우리도 넘어질 수가 있습니다. Бид хүн ч гэсэн бүдрээ дуунж болох юм. 그러나 주님을 부를 수도 있습니다. Гэтэ эзнийг дуудаж чадна. 주님을 부르고 건져달라고 도와달라고 부르짖어야 됩니다. Эзнийг дуудаад авраад өгөөч гэж гуйж чадна. 우리가 부를 때 하나님 응답하신다고 그랬습니다. Бурханыг дуудах үед Бурхан бидэнд хариулна. 세상 사람들은 세상에 빠져가지고 만족하고 있습니다. Энэ ертөнцийн хүмүүс ертөнцтэй автаад сэтгэл ханаад амьдарч байна. 우리는 주님의 인도하심 의심하면 안 됩니다. Бид эзний тусламжинд эргэлзэж болохгүй. 우리에게도 주님이 시험과 고난을 지어 주십니다. Бурхан бидэнд ч гэсэн зовлон сорилтыг өгдөг. 그 가운데 약한 것을 발견하죠. 그죠? Тийх явцад өөрийн сул дороогоо олж мэддэг. 우리의 믿음도 너무 작고 Сэтгэл маань дэндүү сул юм байна. 그다음에 우리의 의지도 약하고 그죠? Бидний найдлага маань ч гэсэн сул юм байна. 그럴 때마다 깨닫는 것이 있습니다. Тэгэх болгоно ухаардаг зүйл байна. 주님의 사랑이 너무나 크구나. Эзний хайр агуу юм байна. 그리고 점점 주님 믿음 안에 성장하게 되잖아요. Тэгэх явцад баг угаар итгэлээрээ чаддаг. 그리고 모든 것에 끝이 있다라는 거예요. Гэхдээ бүх зүйл төгсгөл гэж байгаа. 모든 것이 마치는 날이 있습니다. Бүх зүйл дуусах өдөр гэж байна. 세상이 우리를 몰아치잖아요. 그죠? За энэ ертөнц бид нарыг дайвалжуулаад ганхуулж байна. 자, 그리고 이제 이 베드로가 그 무리를 걸어갔잖아요. Гэтэ энэ Петр усан дээгүүр алгасан. 바람이 불었습니다. Салхи салхисан. 이건 세상의 바람이죠. 그죠? Энэ бол ертөнцийн салхи. 그리스도인을 넘어뜨리려는 바람. Христэд итгэгчийг унгаах гэсэн ертөнцийн салхи. 근데 예수님이 베드로를 꺼내 주시고 Гэтэ Есүс Петрийг аварсан. 그리고 예수님이 바람아 멈춰라 그랬습니다. Тэгээд Есүс салхиа намд гэсэн. 그리고 그 강한 바람이 잠잠해져 버렸습니다. Гэтэл тэр хүчтэй салхи намдсан. 결국은 끝날이 있는 거예요. Эцэстээ дуусах өдөр гэж байна. 그 세상 바람을 통해서 우리의 모습을 발견하게 되는 거예요. Тэр ертөнцийн салхиар бид өөрсдийн төр төрхөө олж. 베드로는 어떤 것을 발견했을까요? Петр өөрөө юуг олж харсан бэ? 내가 믿음이 있다고 하지만 өөрийгөө итгэлтэй гэж ярьж байгаа шиг 세상을 보고 빠져갈 수 있구나. энэ ертөнцийг хараад бүдэрч унчиж болох юм байна. 자기의 믿음이 작은 것을 발견하고 주님께 더 매달렸다는 거예요. өөрийн итгэлээ өчүүхэн гэдгийг мэдээд эзнээс улам илүү зүгтсэн. 바람을 잔잔하게 한 이 예수님이 누구냐? Энэ салхийг намдаадаг Есүс гэж хэн бэ? 창조주 하나님이라는 거예요. Бүтээгч Бурхан. 우리는 그 하나님을 아버지로 섬기고 있다라는 겁니다. Бид энэ бүтээгч Бурханыг ааваа гэж итгээд явж байна. 주님이 목적하신 것이 있습니다. Эзний зорьсон зүйл байна. 그것을 우리를 통해서 역사하시기를 원하죠. Энэ зорилгоо биднэр дамжуулан гүйцэлүүлэхийг хүсдэг. 그리고 그것이 끝나면 세상도 끝난다는 거예요. Хэрвээ энэ зорилгонд гүйцэх юм бол энэ ертөнц гэсэн дуусхур болно. 우리에게 항상 고난과 슬픔만 있습니까? Бидэнд үргэлжил зовлон уйдгар гуниг байна уу? 아니, 우리에게 기쁨도 있습니다. Бидэнд баяр хөөрч байдаг. 어려움도 있죠. 그죠? Хүнд хэцүү зүйл ч гэсэн байгаа. 그리고 그 속에서 주님을 사랑하는 마음도 생긴다라는 거예요. Гэтэ тэр дунд ч гэсэн эзнийг хайрлах сэтгэл бий болдог. 형통한 날이 있고 좋은 날이 있고 나쁜 날이 있습니다. За баяр хөөртэй азтай өдөр байна. Бас бүтлэхүүн өдөр гэж байна. 해가 뜬 날도 있고 흐린 날도 있습니다. За нар мандж байгаа үе байна. Бас бүрхэг өдөр ч гэсэн байдаг шүү. 우리도 그와 같습니다. Бид хүн ч гэсэн ялгаагүй. 그러나 하나님이 붙들어 주신다라는 거예요. Гэтэ бурхан биднийг зууран байна. 아주 엎드러지지 않고 하나님 붙들어 주신다. 이렇게 세우신다라는 거예요. Бүр сөхрөөд унчихгүй босгож өгнө бурхан. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 그랬습니다. Хүнд ачаа үүссэн зүдэд зүтгэсэн хүмүүсээ бүгд наашаа иргсэн. 우리를 부르시는 사랑인 거죠. 그죠? Энэ биднийг дуудаж байгаа хайр. 얼마나 큰 사랑입니까? Хичнээн агуу хайр байна. 빽빽한 구름의 사랑인가 주리 죄를 도말하셨다고 말씀하시잖아요. Өтгөн үйл адил гим нүглийг чинь арчин хаяваа гэсэн. 구원받은 의인은 넘어질지라도 주님의 손이 주님께서 붙드신다라는 거예요. Аварсан Христэд итгэж бүдэрч унах ч гэсэн эзний мотор намайг зууран барина. 우리의 삶은 주님 안에 있습니다. Бидний амьдрал эзэн дотор байна. 이거 우리 아셔야 돼요. Үүнийг мэдэх хэрэгтэй. 내 삶은 내 모든 것을 주님께 있다. Миний бүх зүйл эзэнд байгаа. 그리고 의인의 삶을 살도록 인도하신다. Тэгээ зөвхөн замаар явхаар удирддаг. 그리고 시험이 있을 수 있지만 Замд маань сорилт байгаа ч гэсэн. 넘어지기도 하지만 Тэр сорилтанд бүдэрч унах ч гэсэн. 고난 때문에 슬퍼하기도 하지만 Зовлонгоос олж гунигж гуниглах хэдий ч. 그러나 하나님이 이끄신다. Бурхан удирданд даавал 기쁨도 주신다라는 거. баяр хөөргийг өгнө. 그리고 아주 엎드러지지 않고 꺼내 주신다라는 거. Бүр сөхрөөд унчихгүйгээр тэндээс татан гарна.
하나님의 계획이 우리 가운데 있다는 거예요. Бурхны төлөвлөгөө бидний дунд байна. 그 계획에 내 계획을 맞춰야 됩니다. Тэр төлөвлөгөөнд өөрийн төлөвлөгөөгөө тааруулах хэрэгтэй. 자, 우리의 삶 속에서 우리 주님의 손길을 느낄 수가 있습니다. За, бид амьдрах явцдаа эзний тэр замыг мэдэж болох юм. 자, 우리 이제 아마 이제 나라에서도 코로나가 어느 정도 이게 백신도 다 맞았고 이제 안전해진다라고 판단한 것 같습니다. За, энэ усаас ч гэсэн вакцина тариулаад корона ч гэсэн баг багаар 남진아 гэж хэлж байна. 예전처럼 완전한 자유로운 생활은 아닐지라도 많이 풀어질 거라 생각합니다. Гэтэ урдын адил сайн чөлөөтэй цугч чадахгүй ч гэсэн ямар ч бүх зүйлийг нээх баг. 자, 그럼 이 자유를 우리는 어떻게 이용해야 될까요? Тэгвэл энэ эрх чөлөөгөө бид хэрхэн ашиглах юм? 모이기를 힘쓰고 그죠? Цуглагтаа анхаарч 전도하고 сайн мэдээг тарааж. 우리 화요일부터 전도 집회 Энэ 있습니다. хоёр дахь өдрөөс эхлээ семинар эхэлсэн. 들으셔야 됩니다. Бүгдээрээ ирээ сонсох хэрэгтэй. 우리의 믿음이 약해졌습니다. Бид итгэл одоо маш суларсан. 그럼 어떻게 다시 강해질까요? Яаж буцаад хүчтэй болох 우리 вэ? 그 땅을 단단하게 하는 방법이 За, 있습니다. газрыг дагтаршуулах арга гэж байна. 물을 붓는 거예요. Тэр ус асах. 물을 부으면 땅이 단단해지잖아요. Ус асах юм бол тэр газар дагтарчдаг. 우리도 전도 집회를 통해서 말씀을 은혜로 붓는 거예요. 그죠? Бид гэсэн энэ семинараар дамжуулан нэгүслийн үгийг өөртөө шингээж байна. 이제 날씨도 많이 따뜻해져. 다음 주면 따뜻해진대요. Одоо 7 хоногоос цаг агаарч гэсэн улам дулаарна. 점점점 이제 해도 길어지고 그죠? Одоо өдөрч гэсэн уртсаж байна. 이제 점점 따뜻해집니다. Одоо баг багаар дулаарна. 이제 따뜻해지니까 어디로 일하러 가 돈 벌 생각도 해야 되지만 За одоо та бүхэн дулаарч байгаа хаашаа явж ажиллаваа гэж бодож байгаа ч гэсэн. 야 이제 따뜻해 돈 벌 갈 생각하잖아요 이제. Одоо дулаарах юм бол мөнгө олохоор ийш тийш явдаг шүү. 어디로 일하러 가지? Одоо хаашаа явах уу? 그 계획이 하나님의 계획이 돼야 됩니다. Энэ төлөвлөгөө ч гэсэн бурхны доторх төлөвлөгөө байх. 걸음 인도 하나님이셔요. Алхмын өдөртдг нь бурхан. 그러니까 하나님께 기도하셔요. Тиймээс бурхан залбираарай. 야 이제 일하러 가기도 하지만 그 계획도 세우시고 За ажил хийх төлөвлөгөөг ч гэсэн гаргаа. 이제 따뜻해 전도해야 되겠다. За дулаарах юм бол сайн мэдээг тараа. 어떻게 이제 모인 허락이 됐으니까 Цуглах маань зөвшөөрсөн учраас. 야 이제 내가 수요일 주일 이제 무슨 모임에 참석해야 되겠다. За 5 гараг 9-ний өдөр ямар ч нөхөрлөл байсан оролцъё. 이거 계획하셔야 돼요. Үүнийг төлөвлөх хэрэгтэй. 그 계획이 먼저고 Энэ төлөвлөгөө нэгт байх хэрэгтэй. 그다음 나를 위한 계획이 두 번째. Тэгэд өөрийн мань төлөвлөгөө хоёрт байх хэрэгтэй. 그러면 내 두 번째 계획도 인도하시는 거 아십니까? Тэгхийн бол энэ хоёр дахь төлөвлөгөөг мань ч гэсэн бурхан удирдаг. 자 보세요. За хараарай. 자 자녀가 부모에게 말을 하잖아요. За үр хүүхэд аав ээжтэй юм хэлж байна. 아버지 엄마 얘기하잖아요. 그죠? 아와 ээжээ гэж хэлж байна. 그 얘기를 여러분 부모로서 들어줍니까? 안 들어줍니까? За эцэгхийн үед та бүхэн хэлж байгаа үгийг сонсдоггүй юу? 다 들어줍니다. Бүгднийг сонсдог. 당장은 아니더라도 준비해가지고 자녀의 말을 들어주는 거 아십니까? Тэр даруй бүгдийг биелүүлээд өгчихгүй ч гэсэн багаагаар биелүүлж өгдөг. 돈이 필요합니다. 자녀가. За хүүхдэд нь мөнгө хэрэгтэй болсон. 부모는 빌려서라도 자녀의 말을 들어주잖아요. Тэгвэл эцэг их хүн зээлэж чадтугай хүүхдэд мөнгөний өгдөг. 여러분 그렇잖아요. 그죠? Мөн тэгдэг үстэй. 자녀가 학교 가고 있어요. За хүүхд нь сургууль сурч байна. 그 돈이 없어요. Мөнгөгүй байна. 빌려서라도 보내잖아요. 그죠? Тэгвэл зээлэж чадтугай сургалтын төлбөрөнд 왜요? өгдөг үстэй. Яагаад? 자녀의 유익을 위해서 Бүр хүүхдийнхээ ашиг тусны тул 공부해야 되니까. сурах хэрэгтэй учраас. 하나님도 그와 같습니다. Бурхан ч гэсэн ялгаагүй. 우리의 얘기를 다 들어주시는 거예요. Бидний хэлж байгаа бүх зүйлийг сонсож 우리의 소원을 들어주십니다. бидний хүслийг сонсож өгч байна. 그런데 만약 근데 자녀가 무엇을 요구했어요. За хүүхэд 부모에게. эцэг эхээсээ ямар нэгэн зүйлийг шаардлаа. 근데 이거는 자녀에게 나쁜 거야. Гэтэл энэ нь өөр хүүхдэд нь буруу зүйл, болохгүй зүйл. 그럼 그 계획을 들어줍니까? Тэгвэл үүнийг нь сонсох уу? 안 돼라고 그러죠. Болохгүй гэж хэлдэг штэ. 자녀의 그러니까 부모는 자녀의 이익을 위해서 모든 것을 하는 거예요. Эцэг их хүн 부모는 хүүхдийнхээ ашиг тусны төлөө бүх зүйлийг зөвшөөрдөг. 부모가 생각하는 무엇입니까? Тэгвэл тэр эцэг эхийг нь бодож байгаа зүйл нь юу вэ? 자녀에게 이익이 되느냐 안 되느냐. Өөр хүүхдэд нь ашиг тустай зүйл үү үгүй юу? 내가 읍시에서 공부를 시킬 거냐 자녀를 울란바토르로 보낼 거냐 Би энэ увсад сурах уу? Эсвэл хот руу сургууль явуулах уу? 아니면 외국에 유학을 보낼 거냐 Эсвэл гадаад руу сурах уу? 누구의 기준입니까? Хиний хэмжээр вэ? 자녀 중심의 계획이잖아요. 그죠? Өөр хүүхдэд хандаад төлөвлөсөн төлөвлөгөө шүү дээ. 내가 부모가 돈이 없어 За аав ээж нь мөнгө алга. 안 돼라고 그럽니까? Болохгүй гэд хэлчихдэг болов.
생각해 보자 그러죠. бодож үзье гэж хэлдэг шүү дээ. 부모는 계획합니다. Эцэг их хүн ч гэсэн төлөвлөдөг. 돈을 어떻게 벌까? За мөнгө яаж олох вэ? 제가 한 달에 얼마 보내줘야 되는데 Сард хэдийг явуулах вэ? 어떻게 보내지? Яаж явуулах вэ? 계획하죠. гэж боддог шүү дээ, тийм ээ? 준비합니다. Бэлтэн. 그리고 그 자녀의 유익을 위해서 보내는 거예요. Үр хөвгтийнхээ ашиг тусын төлд тэгээд тэр мөнгөийг явуулдаг. Тийм ээ? 하나님도 그와 같습니다. Бурхан ч гэсэн ялгаагүй. 우리가 계획합니다. Бид төлөвлөдөг. 나에게 유익이 된다 하나님은 예스. За надад ашиг тустай гэвэл бурхан yes гэн. 내게 유익이 안 되면 하나님 안 돼 그러는 거예요. Надад тусгүй зүйл байх юм бол болохгүй гэн. 그럼 어떻게 해야 되겠어요? Тэгвэл яах вэ? 하나님의 계획에 맞는 계획을 세우라는 거예요. Бурханы төлөвлөгөөнд таарсан төлөвлөгөөг гаргах хэрэгтэй. 그러면 결국은 나의 유익이다라는 거예요. Тэр нь эцэстээ надад ашиг тустай. 울란바토에서 공부해요. 그죠? За одоо хотод ч гэсэн сурч байна. 외국에 유학 갔어요. За гадаад руу ч гэсэн сурч байна. 누구의 유익이에요? Хиний ашиг тусын төлөв. 자기 유익이에요. Тэр чинь л өөрийнх нь ашиг тусын төлөв. 부모에겐 유익이 없어. Аав ээж нь ямар ч ашиг тус авахгүй шүү дээ. 없다는 게 아니라 байхгүй гэд хэлцгээд бас болох. 자녀가 더 좋은 직장에 가기도 하고 더 나은 삶을 살게 되잖아요. 결국은 그죠? Тэгхийн бол эцэстээ сайн ажил төрөлд орно, сайн сайхан. 자기를 위한 거예요. Тэр чинь эцэстээ эцэг хүн өөрийнхөө төлөө л хийж байгаа. 근데 그 계획이 하나님의 계획과 맞아야 되는 거예요. Гэтэ энэ төлөвлөгөөнд Бурханы төлөвлөгөөнд таарах хэрэгтэй. 우리의 계획은 무엇입니까? Тэгвэл бидний төлөвлөгөө юу вэ? 하나님 우리를 어디로 인도하십니까? Бурхан биднийг хаашаа удирддаг вэ? 내가 유익한 쪽으로 인도하잖아요. Миний ашиг тусын төлөөл удирдаг. 그리고 그것은 하나님의 기쁨이 되는 계획으로 인도하시잖아요. Тэгээд тэр төлөвлөгөө нь эзэнт баяр хөөр болох төлөвлөгөө. 나의 유익이 되는 계획으로 인도하시잖아요. Миний ашиг тусын төлөөл намайг удирдаг. 그것을 믿어야 된다는 거예요. Үүнд итгэх хэрэгтэй. 삶 속에서 느껴야 된다는 거예요. Үүнийг амьдрах хавцдаа ухаарах хэрэгтэй. 그런데 그것은 하나님의 뜻에 순종했을 때에 Бурханы хүсэл дуулууртай байх үед. 예를 들면 울란바토를 보냈어요. 그죠? За жишээ татах юм бол хот руу явуулчлаа. 근데 이 녀석이 맨날 친구랑 놀러 다니고 Гэтэл тэр хүүхэд найзуудтайгаа нөхөрлөө 술이나 먹고 арх ууж байна. 부모 안 보니까 아ав ээж нь харахгүй. 만약에 그렇게 산다라면 хэрвээ ингэж амьдрах юм бол 여러분 계속 학교에 보낼 겁니까? та бүхэн үргэлжлүүлэн сурах уу? 계속 매일 생활비를 보낼 겁니까? Баян сар болгон мөнгө явуулах уу? 안 보내죠. Явуулахгүй шүү дээ. 정신을 차릴 때까지 Тэр ухаанс хэрэг хүртэл 나쁜 길로 가는데 매달 생활비를 보내줄 겁니까? за өдрөл бишээ буруу замаар яваад байхад сар болгон мөнгө явуулах уу? 그런 부모는 없습니다. Ийм хүн гэж авах байхаа. 그와 같습니다. 우리의 삶이. Адилхан бидний амьдрал. 그래서 주님의 뜻대로 살아갈 때 Эзний хүслийн дагуу амьдрах үед 나를 이끄시고 도와주신다라는 거. намайг удирдах тусалж өгнө. 지켜주신다라는 거. Тэгээд хамгаална. 세상은 어떨지라도 Энэ ертөнц яаж эргэжсэн ч 베드로가 막 무리를 걸어갔잖아요. Петр усан дээгүүр алхсан. 잔잔한 길을 걸어간 게 아니에요. Дактар зөв явсан юм шиг. 파도가 치는 Тэр давлгаа давилцаж байсан. 그런 길을 걸어갔다는 거예요. Тийм замаар явж байсан. 언제? Хизээ 주님을 바라봤어요. эзнийг харах үед. 믿음을 가지고. итгэлтэйгээр. 근데 세상은 믿음이 약해졌어. Гэтэл энэ ертөнцийг хараад итгэл 세상을 바라봤어. Энэ ертөнцийг харчлаа. 야, 내가 그리스도에게 살다가는 굶어 죽겠다. Би Христэд итгэжгээ амьдрах юм бол өлбөрч өгөх юм байна. 야, 이거 내가 생활비 받았는데 11조도 해야 되고, 그죠? За одоо цалингаа авчих юм бол 11-ээс өргөх хэрэгтэй. 생활비를 받았는데 За цалингаа авчлаа. 11조 떼고 11-гээ хаслаа. 건축원금 떼고 Барилгын өргөлөө хаслаа. 이거 조금밖에 없네. Өөрт нь жоохон 이거 үйл. 어떻게 가 사냐? Яа энэгээр яаж амьдрах вэ? 건축원금 안 내고 Тэгвэл барилгын өргөлөө 11조 안 내면 энэ 11-гээ өргөх 많은데 тэгэх юм бол яг их болж байна. 그 내 계획이 아닌 거예요. Тэгвэл эн чинь миний төлөвлөгөө биш. 하나님의 계획은 Бурхны төлөвлөгөө бол 그리스도께 살아라. Христэд итгэжгээ амьдрах. 11조 해라. 11-гээ өргөх. 건축원금 해라. Барилгын өргөлөө өргөх. 봉사해라. Үйлчил. 조금밖에 안 남았는데 Тэгэл жоохон үлдэж байна. 이것 가지고도 살게 해 주신다라는 거예요. Тэгэх юм бол үүгээр нь хүртэл Бурхан амьдралыг нь залгуулна. 그것이 우리의 믿음이라는 거예요. Энэ нь бидний итгэл. 하나님은 우리의 머리털까지도 세시고 Бурхан бидний толгой үс бүрийг тоолдог. 앉고 일어섬도 아시고 Сууж усах юм маань хүртэл мэдэж. 내가 무엇이 필요한지도 아시고 Надад юу хэрэгтэйг маань мэдэж байна. 모든 것을 다 아시는 분이다. Бүх зүйлийг мэддэг нэгэн. 참새 한 마리도 하나님이 기르시는데 Тэр ганц бор шуугч гэсэн Бурхан харж байна. 그리스도인 나는 안 지켜주실 거냐? Тэгвэл намайг сахин хамгаалахгүй гэж. 지켜주신다. Сахин хамгаална. 그럼 이것 가지고 살면은요
Энийг бариад 이 조금이잖아요. жоохон байна. 하나님이 펴주셔요. Тэгэх юм бол бурхан дэлгэж өгнө. 그거 경험하셔야 돼. Үүнийг мэдрэх хэрэгтэй. 그게 믿음이. 그게 Энэ 믿음. нь итгэл. 그 믿음을 보기를 원하셔요. Энэ итгэлийг харахыг хүсэж байна. 그리고 하나님 책임져 주신다. Тэгээд бурхан амьдралыг мань хариуцна. 그 맡겼을 때 주님은 기뻐하신다라는. Энэ бүх зүйлээ даатгах үед эзэн маань хараад баярлаа. 그것이 우리의 믿음입니다. Энэ нь бидний итгэл. 우리 믿음 다 있습니다. Бид бүхэн бүгдэнд нь итгэл байна. 기도하면 기도하십시오. Залбираарай. 말씀대로 살아갑시다. Үгийн дагуу амьдрцгаая. 이 세상 얼마 남지 않았습니다. Одоо энэ тийм чих хугацаа үлдсэн. 다 어렵습니다. Бүгд л хэцүү байна. 모든 사람이 어렵습니다. Бүх хүн хүнд хэцүү байна. 그러나 나는 폭풍 가운데 지켜주신 하나님이라는 걸 믿어야 됩니다. Гэхдээ тэр агуу шуурган дундаас ч гэсэн намайг хамгаалж байгаа бол. 이 세상 누구를 지켜주실 겁니까? Энэ ертөнцийн хэнийг хамгаалах вэ? 구원받은 그리스도는 지켜주시는 거예요. Аврагсан Христэд итгэгч. 그걸 생각 경험하셔야 돼요. Үүнийг амьдралдаа туршиж мэдрээрэй. 다시 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирая. 우리를 사랑하신 하나님 감사합니다. Биднийг хайрладаг бурхан минь талархлаа. 많은 사랑 가운데 먼저 구원해 주시고 Олон хүмүүс дундаас биднийг төрүүлж авч 또 өгөөд 불꽃 같은 눈으로 지켜주시는 것 감사드립니다. эцгийн адил нүдээр сахин хамгаалж байгаа талархаж байна. 이 세상은 마지막을 향해 가고 있습니다. Энэ ертөнцийн түүхийн төгсгөлийг чиглэж явж байна. 전쟁의 소문이 들려옵니다. Дайны сураг чимээ сонсогдож 또 байна. 코로나가 더 멀리 퍼지는 소문이 들려옵니다. Корона ч гэсэн улам тархаж байгаа мэдээ сонсогдож байна. 그 가운데서도 주님을 바라보게 해주시고 Үүн дунд ч гэсэн эзнийг харж 이 말씀 앞으로 모일 수 있도록 도와주세요. үгийн өмнө цуглаж чадхад тусална. 우리를 지켜주시는 하나님 말씀을 우리 믿을 수 있도록 도와주세요. Биднийг сахин хамгаалах бурхан таны үгэнд итгэж чадхад тусална. 우리의 생활 모든 것을 주님의 의로운 손길에 맡깁니다. амьдралынхаа бүхий зүйлийг бурхан таны мотор даатгаж 주님께서 지켜줄 줄 믿습니다. бурхан та хамгаална гэдэгт итгэж 자, байна. 우리 읍속의 모든 형제자매 주님께서 지켜줄 줄 믿습니다. Урчуулан маань бүхий л анхан дусыг сахин хамгаална гэдэгт итгэж байна. 또 여러 가지 시험과 또 질병에 있는 형제자매들이 있습니다. Олон төрлийн сорилт өвчнөд байгаа анхан дус байна. 그 어려움 가운데서 건져주시고 Тэр бэрхшээл дунднаас ч гэсэн гаргаж 또 치료하는 역사해 주시길 원합니다. эдгээс бурхан та ажиллаа явуулна. 건강한 몸과 마음으로 주님을 섬기도록 도와주세요. Эрүүл бие сэтгэлээр эзэн танд үйлчилж чадхад 또 우리 тусална. 화요일부터 전도 집회를 계획했습니다. Хоёр дахь өдрөөс семинараа төлөвлөсөн 이 байсан. 자리에 많은 사람을 불러주시길 원합니다. Энэ газарт олон хүмүүсийг дуудаж өгөө. 전도하는 우리가 되게 해주시고 Сайн мэдээг бид бүхэн тарааж 또 전도 집회에 기도하는 우리가 되게 해주시기 원합니다. семинарынхаа төлөө ч гэсэн залбирч чадхад тусална. 나머지 모든 이가 주님께 의지합니다. Үлдсэн бүх зүйлийг эзэн танд даатгах. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도했습니다. Биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.